mekauti kenda batamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani. Radio Bulando Vata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani. Bonito
Ana radio mbulan dua watar to mai veva kamaru tak tiko ni ave kandar to mai dolan tali tunga ni kanda na obula bula ni de lain do levi ana kabe benaka ni moni tende ndai ke rosanga bulu kan dua ni singa de bulu kosita onu taka ni ni mbulan bulu benaka tiko onu taka ni ni maro taka talenga na moni madawa da singa me baka nanda kuengo ke la sa singa tu siti tiko veke mundo mai banua baka nui ni benaka ni teko bo benaka na madawango do tali tiko na madawo do tali na madawa ni kena garavi tiko ni tavi na nonda sa sanga tiko menda na rawata na vika enda sa tuba ni tiko mai kena waka nuni venaka tiko ani na radio mbulando wata ka usure tiko mni menda na vitoma ni tiko ani na do tale na madhao vo do tale na madhao ni garavitavi waka mbibi tiko na nonda to programu na to iwasiningo na wata ena kabi venaka ni moni tinde ndai sa sivitongo na tolu ena tini kandua na miniti se venga na vono ni sema tiko mai kena ena kabi ni koa usure tiko mni mo ninge wasi atoko mandanga yani kero ninguém dona like que bakau ni sembera ni do talitaka na nito bata se na nonda bata kero ninguém do toka na like dona share rau tiko ni kero talngani ninguém subscribe yani kina nito YouTube channel na vibu ke sar tiko bakalebu bakatalanga kina na Instagram baka bina ka tiko bekom ni ke sara na sando bakamuri tiko na veka ke tondo kere tiko yani na nomni do bakamuri tiko wasi talitunga yani na nonda bata ngo na radio mbulando bata ni kelani na vikium nio ni do bakamuria voli maio ni na reida tiko ni lebu tiko na beisau lebu na programo e mai okati tiko ka ndo lebu tiko ni nonda ngono bata na vea kavi ni moni tike na vakarombuka mai na tolu ke na vitu na kaloko na nito ngone California balete Amerika mandanga indu tu na ngona wambota ni indu na banua ni ndo seama tiko me kina indu na singa yenda bakabina benaka ni solitiko na idengo ni mbula ndarani na mai veto mani talitiko na ndua na vata ngoa na radio mbula ndua vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai se venga na vanua o nindo seama tiko me kina to toka tu nanraki veke tu e California na sai California ngo i San Francisco na Tombalevu i San Francisco Santa Rosa Sacramento ke to vakila tu na to toka ninraki ndinanga ni rungo tu na levu na vanua ya sanango veke to ya mai na deva ke California se Southern California lewe ke nio ni sakilatu na Los Angeles na biba no vaya na sana ni vaya era vakila na revu ni Dhangilambo Hillary ana moni madhawa sa utingo era sana panua e tukuni ni resena vakila tingo na wudha lewu sara na lubu kara vakila tiko mai na dheva ke California ia kito baka vinivina katiko e na sanango e tai e sanango ni senga ni kito vakila na revu ni Dhangilambo Hillary dinangani kito mai vakila tungango vaka me tunu makatunan raki to sakilavi nakatunan raki ni Dhangilamba senga ni to bulangi kina yo ana ka kito vakila no mone madhango kata rungu tu so talangana bano vakila ni sa miri tiko kina no udha na senga ni koa au lako tiko mai vaka me umbui da tiko ne mbui ni kama ia ngombaleta ni vakila tiko na kama mai Washington ka munri tiko mai se liu tiko mai na dhangi kito mai sona vanua i California mai rauninda na mbui da tiko kina na mbui ni kumbo ia vatiko ea na vesa i burubura da mga inda tu kina da sana vakila tiko na vevi sau ninraki ia da vaka vinaka ni rauninda mai veto mani tiko ea ni na nonde wasi ni ngono vata na vea kavi ni moni tiki na vakarambuka tolu kina vitu na kaloko na radio mbulando vata San Francisco me kouti kanda vata tiko mai ko sore tiko mni ni sema tiko mai na nonde wasi ni ngono vata na kavi ni koa na vuku ni programo kando mai lewe na tiko yani ndua kando nama ki sara tiko vakalevu ana nonda programo ki rondo mai vital no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na tini na dhawi kalawa ndo rongo di tiko ni 7 na tini na miniti vakatelanga kina na norto programo vakarutaki na Regional Pacific Islander Task Force ke tondo mai vital no tiko kina sendo mai wase tiko ni kina na vika so erto na numa ninga niti kanda na itoke vakambimbi vekenda tona sa mbimbi mai kato sa mai vakai tiko na vanua levongo California o ana Regional Pacific Islander Task Force ninge nana makitiko mai ni 7 na tini na miniti kono mandangango tindo manda na itavisere kono viava kambula tiko ni kina vekim ni kede sara na sema tiko mai na kavi ni koa dombula vinaka na ita Amy Sauledha dombula vinaka na sema tiko mai vunisea do se tiko benga mai vunisea ngori vakanuni vinaka tiko ani vekim do vakatalanga kina vi Daniel Tux nimbula vinaka Daniel
Daniel. Bula vinaka fi tu vanga vakanduni vinaka tigani vikim do mai Stockton, se mai Antioch. Do bula vinaka na sema tiko mai na kavini kua vakatilinga kina vi nau pasipa nene levu. Bula vinaka mai tau kelera na sovi sema tiko mai San Jose na kavini kua sengatalanga ningula da tikina o kimdo ke sara na sema tiko ngori mai na Wailea Street. Mai Batuanga bula vinaka venai Koroiwasa vakatilinga kina vi Cheli Noa Magi. Talofa vinaka na sema tiko mai Apia Samoa and singa levu ni kua sa vida tumpek ngori na kaloko vikim do mai Samoa. Vakanduni vinaka tiko ani vi mesa ke draniatu ni wasutiao draniatu. Bula vinaka mesake vinaka na sema tiko mai vakatala kina vitina TJ sema tiko mai LA na esa vaka LA na leva ke California vada tu na uda mai sanangori sista lubu tumbeka sana bonongori vakanduni vinaka talitangani ve mare da lalanga vesi ni bula vinaka ma Bula vinaka Den Raumakita vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina vi vivita kurilangi bula vinaka mai tau bula vinaka vasu ni Wairoro vinaka vakalevu na sema tiko mai ni sema tiko beka mai vei vasu ni Wairoro bula vinaka tori katinai ke kimdo ke sar na sema tiko mai na atu kuka na kavi vinaka ni moni tiendendai senga talani ngole da vitikino kimdo ke sar na sema tiko mai ngori mai Wagga New South Wales bula vinaka laveti mbali suwa ke kimdo na non ilawa na vuku ni vili niu waka idhuri tiko mai Sanagori senga talani ngole da vitikino marama naita bula vinaka mareta kalundau ni bula vinaka votai talitu ngavi Mr. and Mrs. Wainingolo don bula vinaka na sema tiko mai na kavini kua mai Samoa sa sivitongona tinika ndua na tinika vana viniti don bula vinaka do yandra vinaka waka nuni vinaka ni nandona singa vinaka vikim dona singa ni kua wakatanga kina vikale sileno bula vinaka kalesi mai Seattle unitaka ni ndo bula vinaka tiko mai Sanagori ndo senga ni vakilati kumbeka na borobora ni ndraki enda vakilati ko na vese borobora taliso au ni taka ni ndo bula vinaka tiko suritikam ni sema tika mai na radio bula ndo vata no ni toka ningo una vuninda kua ni bula vinaka Sana vakarau mesakele tuno anda
kena ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka kandau Dren na te tū beto seaki. Erto sa tū waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa sumburi ani na nomu yaya. Mai na nondo to stoa kena nomu mate ni katumba. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundreng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabatu waka tapea? Sa tumu matanga na numundranga i senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngo ya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwo walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku matelalai. Ena muna ngau na nalewa ni nonton soso, enda sa senga sarangan nikila na dabu menda vaka talau taka buka singi lewu taka sa baka ya kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua, erau ni buka tingu ikimunio. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itibigina. Mebaka na karitoa, waraisi. Na logo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabiyo ka kena kozlo, suruwa, otat ni. Kailangan ko na kena pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarangan no direct message virtual, giringa kina vitu sa iwa vitu, tolo doon limono, se, o nga wali sarangan ito miko may nanomota, na diyo maluma, Billy Street, o ya Santa Rosa, California. Erau talangan ni rito ulit dilibatakan na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tino buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungo na bima manione na kabini buko lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei wakongeti ka dau wei labeti. Rongote na wei kabin tu siti ni sibu na tinikaro na tinikali manamniti wei Kemundo e Viti. Sibu na lima na tinikali manamniti wei Kemundo e California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Radio bulundong wata me kauti kenda wata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Ia sandina saran dona kambimbi o ya menda maru tiko kataleri menda maru tiko me bakai mai ser tak tiko ne avikenda simi rova ene kavi vinaka ni moni tinde ndai ne krosang vulkan doni singa ni vuloka sita waka nuni vinaka tiko yani waka mbula tali tunga yani vikem ni ne singa isema tiko mai ene kavi vinaka ni moni tinde ndai se venga na bono ni isema tiko mai kina duindu na bonua duindu na ngauna duindu tiko na singa waka vinu vinaka ni rauni da mai virongo di ndomo tiko rauni da mai veito mani tiko da mai isema tiko ene wata ngona radio mbulando wata ka unuitaka ni na wakamamanda takatu na nonda itavi na singani koa se mani tavi da wanganda waka itavi takitu kenda tukina so enda na kita tu so lewa tu na tani na itavi enda mai dhola tu na singani koa ia se mani o nomu lewa waka takiko se mani ndota ni tale lewa o suriti ke muni ni sama tunga mai kina radio mbulando wata ya ando na kaironi ni na wakatu lewa kina ka waka nui tiko ni nei lutu tiko ni tavi da wanga ngaravi tiko na veisere keve sara wakatangi tiko yani na nonde wasiningo na wata ene kavini kua ka wakatilinga kina na programo wakarotaki o tina vai na tini na miniti na rati wasiningo na tiko na Regional Pacific Islander Task Force ka wakatilinga kina o tina 5 ene tini na miniti na nonda wasiningo na ni dhawi kalawa kira na mai betal no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na tini ka usureti ke moni seama tiko nga mai kina ia ke waka e na vukunga ni oso wakadhakadhako ni sama ni na oso e na ngono ya senga ni rauni ni na sema tunga mai kina senga na lenga rauni ni ge do rongo de tiko na programo kede sara e do mai rongo de tiko ani na nonde wasini ngona bata na via kavi and YouTube channel ke rauni ni ge sikoba yani ke bakani sembera tiko ni subscribe kina YouTube channel na radio mbulando bata YouTube rauni ni ge subscribe ni kina mo ni ge ndau sarava ni ge rongo de tiko na via programo kede sara endo mai rongo di tuku ani ana nonde wasiningo na ana via kabi. Awa tukune tuku ani ani abakilai ana moni madhaongoa na Dhangilambo Hillary, mai berato mai na theawa ke California, ane asa waka Los Angeles, vekum ni na sa ando rongo tu LA, bono rongo lebu, ke na bebo no bole kati LA, i ke LA Los Angeles e ono tuku na yaua na nreiva, mon reiva ke i Los Angeles, ke ana wuna ke tu seanga ni baki las sotikina na rebu ni Dhangilambo Hillary. Ia ndona ka ki tō wakila ia sana goia na wera manda na bebu kayake, wera kara tūna nonra i tubutuba, se rambiu toka na nonra i tubutuba mera bebu kayake, na moni madhaongo au wambuta ni kua talenga o ka tiko kina, era na wakila ni sombeka na nonra na wangabuka i ndona mera buka kina, e na cancel, dhiengu tiko mbeka na flights ka ndona mera buka tiko kina, e na moni madhaongo ka mani, ko te saranangu kasama ina be kaso e rawa ni ndana be bakana numi tukina bakambimbi be kanda na ando be bukayaki se tumbe kana no mitubutuba mondo na ngande mbakani bakamatubu bale and ndo na ngona leka ngo na lamani ambakingo totolo wali tunga na ngona tasa da batal mengo na buloko sita santa siro sombutaleani siro sombutali tigani na ruano ndolu ruo sanga bulu katolu kokilani bungo be kanda na ngona ngo sa lele be kanda sa ndo ngande ndo be la kayaki ndo be bukayake ya kongone ona numa ni na binaka me wasi tumandanga yani eso na ka karao ni na do and rabitu kina rao ni na do numa tu e ngona nda vaka vaka rotiko kina e na buku ni nda lako vakangande senda buka senda vondombasi senda ndreiva semani dhabanga no mundo itubutuba no mundo lako vangande ya weekend tomanda to na tiko nda tu itubutuba me to na buka na moni madha mai ngo se na dona ngona leka ngo vidangana ka au nanu mami ona wasi atu mandanga yani ndua au kilani au sema deni kilavi kim dona sema tiko mai neka vini kona no mundo vavarau no mundo lako vakangande o ya baka ndo duro sasarangano go vakasama ena levuni kai tu me nda vakarutaka na packing ndona ka ya ironi toro ndona ngona balabu ke bakai senga ni roni ko mo vakasolo ni ko babinaka se ya manaki ko bakabinaka roni no kabuna tuna no mo oso sini vakasama roni ndo to tiko na madha na no mo vavaro tiko na no mo lako ya
Baleta ni levu na ngona ko na rara ni wanga buka i levu na lenga roni na yado. For whatever reason e roni na senga ni lako na wanga buka ko na numa ni na le buka kina se o le buka ke baka connecting flight so mbeka na ngona na le senga ni ondo nuia na nomo connecting flights roni na le modi tu na ndona rara ni wanga buka. So na kawaya ko sandu o ke la ni sandu wase o tiani ko na numa mi wase tali tiku mandanga ni na ngona ko au ia na nomu na wakarau takatiko mandanga na nomu carry on na kato mana kouta watkiko na lamani wangabuka matai rando tukuna na kenandau rando tu mera wakasala tiki kianta tu na wekawago na nomu carry on mongaru na me kako soti ni bimbi me ti etiko nga na kena na kena i wakarau na kena bimbi se na kena levu so na rara ni wangabuka nda lakani kena sa tunga na wanua mona leki wakarau takakina na nomu kato o na kouta watkiko lamani wangabuka se na nomu carry on. Ia indona ka, kuni na numa ni kilai sobe kanda ena via tikumbenga nomu wakasama mi duanga na kalila i mi kota tiko Senga ondo kote ondo sanga saranga me waka maximum size saranga koroni kota iloma ni wangavuka gona vuna. Beletangona ni inda sandu rongo the tu and news na rongo ena via se vura ni levo na kairo ni na ya tu na non de lako na visinga. Koea au sandu sanga na nongu carry on maximum sartungana kena size me kena levundundu e roni na wakatarewi o meu kote lomani wangabuka baleta ni roni tawana kethi kina na vika kethi iko na ngandreva ke waka e mani o se ngani na le so tawana no mo connecting flights berata beka no mo connecting flights dona buna e roni ko na berata kina no mo connecting flights se o buka yani o yave yani kina vanua so sanga tiko kina gaindona langa tumbu koson da senga tuni kilana kaironi na yadoi Dona kauroni kaya ke wakanta sa wakamure tu na be kaya tu na non te se burubure na ngonongo sa kilatu anything can happen, life is unpredictable. Kongone ana buna en pimbikina moroni na wakaruta kiko tu for unforeseen circumstances na kaironi na yado senga ninda na maka roni na yado na nomu ilako tiko ase na nomu di lako wangande dona kaya ngaroni tiko tawana na nomu ya o ke la ke bakai mani dona lenga ke bakai na mani ole tao ko sa tuina dona vanua senga ni na manilai yado batki ko na nomu kato ko iko check-in na nomu kako luggage o check-in takani na nomu kato matanga o kuta tiko bataki ko lamani wanga buka saroni tiko kede kina na veka kede saroni ko ngandreva dona bisau nomu sulu dona sulu kata-kata singaliti kata-kata beka sen terusese kata-kata sin dona na nomu yayani sa sauni na veka ke deva ya o kila ke bakai kono mani le tau tu na dona banua ona senga ni lenga baleta ni ko sa wakaruta tu yani na veka ke sar o ngandreva en dona ngona leka sen ngona dava ngai kona mona le tau tu kina va ya so na kaira vola toka na kenan tau karendo ve bakasala takitu na veka wango do talanga na kaya mona garone tu na nomu flights track your flights bera ni kombiumbiu mai vale mo lako yani mo li check-in do reda tale manda na nomu do flight buka tiko na wanga buka buka tiko na kena ngona se senga rao na ngona veka ke sa tu ke ngana nonda taliboni ke baka sa woli tikite rao ni ko download takana app ni wanga buka ya ena nomu taliboni me rao ni ko na reda tiko kina na nomu flights berni do bimbi mai vale senga saranga ni do na kena langa rao ni na bibu ke baka lebu ke baka mo na reda tiko na nomu flight number tracking ni lako tiko na ngona indondonu me buka kina. Dua ya kena karua tale na nomu flight number ke bakara ni ko sia kina dua na nomu leo ni matabu vale senga beka ni do na lako bata se senga ni ro lako bata ke bakai ko lako ton dua na vinaka mo na solia na nomu na tuku ke se itinerary na nomu flight number bita solia tiko na nomu ke mikasa na nomu leo ni vale beka se doberto na ngone se na nomu itokani mo solia tiko kina baleta nta senga tu ni kilana kaironi na yado do tali na ka rao ni kona wakarau takatu sendona i wakasala wakasala teki kenda tali tunga kina na nomu lako mo bukai na kila nomu mona bukai na wanga buka dona ka na nonde i sulu go
e wakawure wakasama sarvea na ngono wili kakina balete liu ni senge te kavuvu ka kila senda ge te kavuvu la ko yaki o ya do sutun dawa saranga ge vondo na wanga vuka sala ko lako tiko na levu ni kada sa o santo be wili ka wasarava tu na kairo na lenga do ya do na sono wanga vuka o sange wili ka talitunga na ve karando volatu mai o irana kenan daura do wakasala te kenda tu sange tu ko ni mondara na isulu loose clothing ya na kaira balatu loose clothing baleta na dawa iku seng tu ni kila na balabu ni ngono ikon dabi tu kina lam ni wanga buka seng ni kila na kairo ni ado lam ni wanga buka se na vanua na kai na mani ado at least o iku mandanga vate ki iko longa bina ka tu ene no misulu ondara tu ya ngeo seng ni kila vakadava na balabu ni ngona on gera ni ona live sau talikina do ya wear loose clothing do tali bring a sweatshirt do ni sulu kata me bakawasa tu kuneani do talngana ka na stokini o wakasama taksar na mataining o na o senge vuka me kine i viti me usa vuka me Amerika dona nungu tokani maraman India o kasando vivu kaya ki wakalevu ko sando levu na nona rutunga India wakamatu vale gai tuko no kaviao make sure you take stockings o sange vari de ko tu what beda mo ko te kina na stockings beleta ni kila sembertu ni vuka wakandu senge mataining o na ni o babaro tiko kina me vuka mai gai tuko no ko senga iko kutango sange sele mo kwa na stockings and pantyhose me undara mai bale tukono kwa ni kono bondo na wanga buka mbata vinaka me kona ndara tu mandangango so you can be comfortable au waka vinaka wa au waka muria na nona i waka sala tiku vumea me da tiku mengo na vingona ke do buka kina usando ngaro na vinaka tonga vitale mana ke pakai ko ndara tu na sulu loose clothing senga ni o ba sulu kata tu na vamu mandanga ke paka mondara tiku no stokini se tawana tu mandanga na stokini na rauni na bibu ke sarva kalebe ko rauni ko na li long vina ka talanga kina se mani vina vanua o le tao tu kina kevaka na maniado do talea pack a small pillow. Ngonango, rao ni kona gelaka ni na virarani wanga buka ke de satu ke de na ka ke de saranga i ko ngandreva. Me o buka ki na molongo vinaka na no lako. Doya travel pillows boli takatu en na virarani wanga buka rani ko bolia so i ko saroni ndartonga bango endomomu. So lombi sartonga baka lalai. Mamanda roni ko tawana tu en no lomani carry on sen na no katoya ko i ko patiki ko lamani wanga buka. Don't overpack. Me ka koso tini bimbi se o tawanu tu sona kai ko kila senga ni wanga dreba ke ba kai ko kila ni rauni na tawa na no mu check-in luggage ko me wondo ya ni lamani wanga me wondo ena wanga buka senga ni o ko patiki ko tawana kina. Ka ko ni waka ikoliba o so staka walitu na no mu carry on ko ya so telngaro ni ko tawana do no mi bola ke if you love to read. Senga tu ni ko kila o ya usa waka do buturina ko tani bola baleta ni lebu nei bola do tali taka meulika satunga na talivoni na Audible books yando na kabina ka talingaro ni kona wakaruta ki ko kina download taka na nomu Audible books senga ni o na ngandreba kina na wifi ke wakai sa download taka na nomu talivoni tiko na wifi se senga esa na raunga ni kona wilika na nomu bola na talivoni kila do o tukuni tingo ni bola do na kau baka o marau taka tiko ngona i bola tambu baka viti esa rau talinga ni ko download taka tu na nomu talivoni you do not need wifi me moli wilika na nomu bola tambu na nomu talivoni songa na kairo ni kona wakaru taktu saro ni ko baka nga tak talinga kina na nomu talivoni so be kianda na do via sara lealo. We love watching movies. Leuna ya la Alexaroni download takavena no taliboni. You do not need Wi-Fi. Seng ni onang andra kina kia manioli tau tunda no banua. Seng na Wi-Fi rani ko sarava tumda no ya lealo. Ia nungu tuku na tingo na taliboni o baka samataka ndo talanga na kai rani na bibu ke bakaliabu me tikobi ko ndo na portable charger. Ndo talena ya do baka samataka tongo mi ndo tuku ni tikina na bank charging bank. Yeah, eroniko it's crucial. Nangonongo kambimbi mena dua tikobi kona portable charger
fully charged mo kouta tiko wate ke iko e ake wakasama ni lei wati nanomu batiri ni taliboni koroni charge taknga sengana lenga ia niko sa lako tiko sa ndo wana numa tiko wana ngone leo ndo lebu na nona lako wakadhaka na dona ngona wati ngone lako kine ali singa vida tuno na li tau tu mai ako i Atlanta na kena pile vaki tuna wangabuka pile vaki na rara ni wangabuka tolu na singa na nona li tau tu mai Atlanta au sange tukuna tiko au sange taronga ni biko bada wango e tiko na kango e sona ka vaya don menda na do waka rote ki kenda tu kena baleta ngona iku sini kila au sange tukuna tinga biko na bibo no ke diko lako kina kele na rara ni wangabuka se wondo na wangabuka ke wakai ko reda na wano i ko rani charge taka no mo telefoni e ka bimbia songa na kai roninda na waka rautu kina na nanda vito saki tu e na ngonongo dua talia na ngone ko volia kina nono mo tikite ni wangabuka sanga me ko volia dona me ko soma na indambe ko kila ni rau no mo tu da ke kina ke wakamba ni dona lenga sena rau na no mubela ko aki baleta ni vunga weekend sa tu batu tu ke nambada ko e vinaka kina ke vaka vivu ka ki tu e rau no mutu da ke tombali tu madanga na lomini wanga buka ya sandu tu na toso mo me na power bank vinaka vaka level Lisa honest that's it the power bank talinga mendua tiko vi ko na power bank bimbi menda ko tiko ya wat na nondam batiri ni talivoni ko nga ya vida na kauro ni vakasa mataka vinaka vakalewe kem dona sema tiko mai ke vakai sotal na kando roni na vakasa mataka donge volati ko mai songa na kamenda na vavaro tikina malenta seng tu ni klava te ke tu isanango na moni mavango dina ni ke tu seng ni vakila na rebu ni dangilambo Hillary rebu tiko mai na deva ke California Los Angeles na asa vaka Los Angeles yo isanango vakila na kena rebu ya na kena mai tao tu na wangabuka lebu na bebuka ke na wangabuka era cancel na flights senga nira lako sera mai oda tuna wawai songa na kaya dondonu menda sana yandra ravitu kina vakambimbi na tuba kinimbula enta sa vakilatu ena nonda burubura na ngonongo sa wotongo itini kandona miniti me vana ka loko na ser kataravango au na via vaka ambula tiko ni kina vikimdo ke desarna sema tiko mena kavini ko bula vinaka Lisa honest ni sema tiko beka mai vei bula vinaka tai Rafa vinaka vakalevu na sema tiko mai vaka ambula sara tiko mai Isa mai yasawa na kavini ko dombula vinaka waka nuni vinaka talitungani vi varani sesi tordani bula vinaka maramanai waka nuni vinaka tukani vi kimdo na bula caregiving bula Fiji caregiving agency mai Santa Rosa ni takani dombula vinaka tiko waka talakina vi obi vosailangi dombula vinaka Johnny Kisno Silio Noka isa sandende oni takani dombula vinaka tiko waka talakina vi Sereana Lee, Sister Lee, Rombula vinaka ilivele timbeta wake, vinaka wakalevu na sema tiko mai na moto mai nandi, Rombula vinaka mai nandi, na kavini kua, wakambula talitungayani ve Den Raumakita, Rombula vinaka Den, kereser tiko ve Debbie, Raumakita ke Sean, mai Roseburg, Oregon, Rombula vinaka na sema tiko mai Oregon, do sengani wakilana, na kumbo mai asanangori bula vinaka so tia ve lawa vakanduni vinaka tigani tadingo na singani kua vakatanga kina ve Abel Junior bula vinaka barada vakanduni vinaka tigani Menlo Park ni rangkara vinaka tigana ngone buli seng talani ngole da vitikina Mereani Eli nimbula vinaka mele ke Harry vakanduni vinaka tigani ve kemundrau mai Santa Rosa mai Nandawa onu takani ndo bula vinaka tigani Nandawa Senga talani ngole da vitikina President Peter Lee, Bula vinaka Sherry Van Dinga, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, Ilisoni Dhambialawa, na Highway 5, vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua, vakatelanga kina, vikimdo. And thank you for tuning in. San Francisco Hepatitis B Free Organization. Thank you for tuning in. Please share our page. Vakatala kina ve Ilisoni Dhambialawa mai Sernen, don bula vinaka Paulini na Ituvau, bula vinaka Pau, vakanuni vinaka tukane vikimdo. Faith, Hope and Joy. Vinaka vakalevu na sema tikuma na kavini kua Alavia Williams, vakanuni vinaka tukane vikimdrau. Bula vinaka Emily and Sione. Thank you for tuning in.
Katie Mere ni bula binaka maramanai ta Mere Blakemore baka nui vinaka tika ane vikim do mai vinkor Mill Valley ro situnga mai Mill Valley se sa tiko ina city. Au nui taka ni ondo bula binaka tiko vakatelanga kina vikim do ke sara na sema tiko mai na Zion Shopping Center mai tavua do bula binaka Solomon ni turanga mai muri vakatelanga kina vi no kengarau ni bula binaka na sema tiko mai na kavini kua vaka nui ni na marui tiko na nomu ni bula vikim ni talanga vinaka vakalevu isa arto vakila tiko na raki dha ya the tukina vinaka na sema tiko mai na kavini kua bula vinaka anamba tamba vakatelanga kina vi ilikaya ngalo mai Paramata Serne au ni taka ni ondo bula vinaka tiko aseli saumaka vinaka na sema tiko mai na wabu levu mai suva vaka nui vinaka tu yani vikim do na singalevu ni tusi tendai vakatelanga kina vi lavenia vakalalombure bula vinaka sista au ni taka ni ondo bula vinaka tiko vakatelanga kina vi Daniel Tux mai South Australia pairings vinaka na sema tiko mai na kavini kua senga talani ngule dhavi tiko na serengo o Maria Lengeta bula vinaka kini simeri ranandi vakatala kina ve ngori savo vinaka vakalevu na sema tiko mai bula vinaka roti maleti kamarusi mai rewanga vakanui ni vinaka tiko ani vikimani bula vinaka sista vave sikula ni taka ni oni maro taka tiko na nomuni singa ni vakadangdang ni kua senga talani ngule dhavi tiko no Carla ni mulia deva do bula vinaka mai San Rafael tarna vini tiko isuba ni bula vinaka vakatala kina di bolam biu ke kimdo ke sara mai nei kawa ngona buni bola levu ni Honor Foundation USA vinaka na venga ravidi senga talani ngole davitiko na serengo o sala nanda naivi lawasa don bula vinaka sala bula vinaka kinsi mere vinaka na sema tiko mai savu bangata vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua Timothy Matavudu ni bula vinaka Timothy senga talani ngole davitiko na serengo Mili bula wale vinaka Mili na sema tiko mai au bia bakambula talitunga yani buana ndau vengo totoka mali anang ngone mai tumba sandende ko ni ali mai ndau ve au ni taka ni ndau bula vinaka tiko bula vinaka Ponichese Vosai vinaka na sema tiko mai Lambasa na kavini kua Otongo ono na miniti me vana kaloko and radio bula dovata Pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
dreams of the good bachelor. $1 million road. That's whiter than what's spilling down your throat.
na dhawi kalawa ke Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei akawi ni tu siti ni sivina tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivina lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dre na no tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 2121 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21 saibarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nondra to stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tapioca na kakana boka malangi me pakana steak boka elo kena coleslaw na karitoa sa wadha badina na kani kana kay tiku talanga na nondo specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale gore na JJ's Food Shack Diwali mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karotal nga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. May San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandong ante San Francisco na kauti kenta patamai. May sibitangona vai na diwa na miniti vakambula tiko yani vikemdo na sengesema vo tiko mai kina dua tale no de wasi ngona vata and kabi binaka ni Moni tendendai ne karusanga vulukan dua ni singa ni vula kosita dorna nonde wasini ngona go kando we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. We kem ni na senga tiko ni kila na dawa sarmanda na isongo ngo se dawa sarmanda na usutu ni non reto bengarabi reto ndo tu takasartu ngana beka ke de sar remember le tikenda kanda sangole mai na be matini tu mai na wasa Pacific kanda sambai bakai tiko na banu lebungo Amerika bakambimbi tiko bekenda to i California. Dina ni na songo ngo e kobuti merika kede ia kona na tambana kau mai sema tiko kina na radio mbulando bata e benga rabi baka tamba kindua member le tikenda na itoke se kenda kanda ngole mai na be matani tu mai na wasa Pasifika kanda sama baka tiko na vanua levongo o California levu sarna karto do tutaka indua na kalibundu ronikaya o ya na ken na nonda do baka na numitiko ani member leta na mate so era ni veito vitiko be kanda ka erto senga ni tunga merto tukona tunga maioi go do vital no tango se me wasi go se me vital no tekingo erto do daka tiko mai na wili kanda usoli tiko mai na vitambana ni mbula ke sara and ve county eso and state level o ya me na matani tu levels and matani tu na state level go California o tia sanga mitiko ya ni na ndui counties ka rtondo tora ke mai ni wili sanga indo tukuni mai go na go me na vital no te kitinango se sa bimbi me na vital no te kiani na be bakarara ma te kitiko member leta na mationgo endo na mate sange mai vital no te kitingo ya na TB o ke lavi kenda to ke de sara na ngole mai viti to ngole mai Amerika to ke latiko ni berni to ngeli daka yani bakambimbi ke bakaito la komandani me tuli daka na ndona agency se na vitambana ni daka tali so na tambana ni mbulai and medical services and healthcare. And though ngadrebe bakalebu menda na se do sarangana kai lava ki mayo ya mona da kabayani na no TB test. Ya go erto sabe wakaungeti mai na tambana na songo na Regional Pacific Islander Task Force ke rani mai betal no taki na mationgo na TB se na tuberculosis ke na kena bimbi menda to ke latiko o kenda to na ito case o kenda to na kaiviti kanda so to samitiko na bono lebongo Amerika kaunga i bakasamataka ni endona bakasamvina kambaleta ni to kela na ngonongo bakakirondo betal no takitiko ke mama kovesi na bakarombuka ni dotugo na tiko kwa na ve madhao kede e bakawana ke na keli tiko mai na wangabuka na nonra sa ngoli tiko mai bakayau na kaiviti se o kenda to na ito ke to sa ngoli tiko mai me to lako mai Amerika se to mani lako mai vangande to sa kilavi naksar to nga kenda to na mbale ni lako mai vangande 80% of the time tu sa kilatunga na lako mai vanga dengo sa lako saranga mai ni mai vanga radakadaka ke sa tosa vinaka na dakadaka andona longa new vinaka sa mai kune sa to na mai tiko saranga ya se to sa lako mai na buku ni green card sa rao mai na green card lewu saranga na weekend to na itoke nda sa rawata tiko mai na non the green card sandangoli tiko mai ya na buna ko ka kena ni sa bimbi talngana kena bimbi tal no tiko ve vakarara ma tiko member leta na matengo na TB kena bimbi menda kila na buno menda lako ni kena menda la kilo rai se na dava setimanda se na dava saramanda e ngandrebi kina menda na lakonda leitura na nonda TB test ni mbera ni nage lakani menda li dakadaka e na bibono ni dakadaka so dona ka kirondo we wase takabaka lebo ya ni gona vanu enda mai tau ya vuke de kina enda lako mai Amerika se mani vaka pepa mai o green card mai se o lako mai vaka ngande na buku ni sana tiku ngana vaka sama ya keto miu lako mandanga ngoli dakadaka tolu mandanga na bula nungule dakadaka sa nge lista le mai e watu ya na nonda tui tuba ia
Se mani bakadava, bimbi me tona lako mai me tukila that we need to get that TB test. And dondonu mona litura mai na nomu TB test, nimbera ni onge lako ani mo liwa ngaradakadaka, se nange rauni na rawa na nomu bakadakadaka taki, ke baka iko sa kote tiko ani na nomu TB test. Na kaibi na kakina ni lewu na agency ni kay viti na ito kay karsawa ka agencies tingo caregiving agencies ya talanga sandu na tiki ni non rabing garabi na non rendo vakava saranga na TB test era sa vakarita ka beira karlako ani merli taro daka kasi berti na non TB test na vanua mera lako kina mera li TB test dona kaida roni na vakabinubina katiko kinango Amerika vakambimbi kenda to California au tukunango vakambimbi California baleta ni kebaka mo waka toto wata taka na wanuango California ke na Bay State, tali so, Amerika, e senga nindu e toto wata ke California, senga walangani o ao California, e rawa, ndua, na lako mai menda mai bangarambula kina se menda mai tau iawu kina, se mani da vital no takatiko na vika e na buku ni dhaka, se da mani vital no takatiko na vika memba leta na tambana ni mbula na nonda mai laurei wakabuni wai. This is the easiest place. California, rawa, ndua, tiko ngai na kena do bakararo taki tuna kai California au tuko na talangani na waka bisinisi mandanga ke bakai senga tuna mo pepa rau ngani na mai waka durin bisinisi na bonongo o California na kai ndu kina California ka to kalunga te kina waka levu ni levu ken to la komai to sami to yavu na bonongo California ya les talemande na TB na be bono ke de Sara o tiko kina na we tauni, na city, na county, e tiko kina i dona vanua i koroni na lakoeani, mo le TB test, lei Sara na i sau iko na soma, ke waka e lava ki mai se o lakani i dona vanua, e tukuni mai mo na soma kina i dona ka. E sona vanua, e senga sarangani ko na soma kina i dona ka, mo na le TB test, o waka sama taktingo ngo na vida na mbaki sa oti do tuko nga nungu na mbaki sanga bulu sa oti na vida na mbaki sa oti ngo senge lako me kina nge mai sanga me ole TB test na bodo lako kina ya e tini ka walu alinga nandola wa soma me o TB test ya Vekio menina simbera tiko ni senga tiko ni matata vekio menina keni lako rau ni kebakau ni senga ni via tartar mai kena radio mbulando bata me kitu suliani na vanua e rau ni lei TB test kina wakata taro avoki but e lebo bekandango sanda tungo sanda kilatu na vanua e rau ni dalako kina mentali TB test au wase tiko ningo e na vukunra to na senga yadavo mai rau sar wakata taro nga kebakau senga ni via wata taro ngir mai se message mai wala mai kina radio mbulando vata baleta ni nduindi na vanua enda tukina nduindi na vanua e rau niko na lako kina me lindua na nomo TB test ngai tiko talanga i sana vanua o na li TB test kina e senga ni ngandrevi kina mo na soma indona ka senga ni ngandrevi na nomo insurance senga ni ngandrevi senga ni tarongi mai o waka pepa se senga se mo na soma kina indona ka ia ke waka ko ngau tuku nea ke waka ndrevi ko mo waka tataro avoki we tartar mai kina radio mbulando vata wala mai na messenger se wala mai biau una buninda koa e na messenger talenga o rani na ngai vivu ke ani kina mi usuleani na vanua rani ni na ngole kina mo ni laki TB test. Vati kongoa ni lako ni TB test e na duli e na li dhula e na dua na waini mate o na li dhula kina koea oti ana gebida oti o kila ruambeka na singa oti rua na singa vikim do na se amatiko maingo melts epi SD mbali na ngasau kila ni ndo mbuta vinaka saratunga ena kene lako ke wakai dhala na nongu waka madhala ndonge vuki eu toka mai ya au na kau na numa tingo malet sando na ngono balavungo au sang kila na nongu test na TB test bo balavu na katoka na kau na numa ratingo ni kuna le dhula na dona wini mate le dhula i lingamu vato na vango utia sana uti runa singa sarto nange iko nange listale na vanonga wa dhula kinea ngendo le bakarau na vanua iko dhula kinai ni na le bakarau na ni sana dhula oti mea oti rona singa iko na reda ni na vude toka na vanua iko ali dhula kina na wini mati ambiu kia e harto sana nge le bakarau taka tiko ngana kia ni bakarau ke baka e sivia na i bakarau e dondono me tiko ya iko sana nge le x-ray na nge laktalani na test katarava e ke baka tiko
tiko ngā, na wano wude ai tiko ngā na loma ni wakarau karatundu toro seanga ni kila wakatha bebida na inji, kena balambali kuna seanga ni o na lakani me li x-ray tale. E bunga be kenda tau e tona li x-ray. Ia na e na wakatau na notutu li x-ray se seanga mai na levu ni se na balabu ni vanua e bude. Levu ni vanua e bude na kena ramba. E na kei wakatau tiko i kia o na lakani o na li x-ray ia no mo li x-ray seanga ni kena balambali a ni tau biku tiko na TB. Tona kele ia o sa komandanga ni tuku na kina tona ka, di ona kei volatile na nungu bia vuni wai tiko ani na singa ni koa 2 centimeters vina ko wakalevu nei ta go wakadada ngana ko wakamadala taka tiko ni go na ka moni na namaka ni oni lei test na TB test ia konga ia ke to kede e tona lei test na TB test ke wakatu bele daka ia di vekaravi na tambana ni mbulai na matei ngo no lako kina au sangai vinaka wakalevu na sema tiko mai Brisbane na sigalevu ni kua au sangai vango waka miu nui ngawa ni sa tukuni be au miu li x-ray sangai tuku no kua turna nungu test no kua senga go mbaleta ni o kimuni kede na lako mai tono kua third world countries kimuni kede na lako mai e bia walu sanga bulu na pasente be kimuni na ngole mai na be matani tuwai ai tiko be kimuni na TB tiko e ngomuni o ni you were exposed to it e na ndua na ngona yo senga ni keni mbale ni tobi ko tiko na TB me rani ko le bakandewa ya na wakamadala bakadurbiau yo ngele x-ray sabsabana nungu x-ray makare senga ni ndua na kena lenga ko ya wakadada sara na bika dondonu mona na maka tiko ke waka sa li TB test se dondonu mona li TB test ya ke waka ko sa li x-ray and na x-ray ya tuku ni that x-ray is good for 5 years ke balbal na lamni lima na bakiara senga tali ona ngandrebi mona li TB test tale ya au bambota na ngona go asa it's been more than 5 years ke waka una lako mi uli via daka ndona tambana ni mbula se ubi ali duru ndona agency mi ndona mi uli caregiver e na ngandrebi tale mi una lako tale mi una li test tale na TB vatiko ya na keni lako o unitaka ni vivakararama taki tiko bakalilai wekim dona senge yadu bo tiko mai semberi tiko na bankara daka se sa tiko tiko benko na bankara daka e andona kamo ni na numa mena ni na ngandrebi mena tiko rawa ni bera ni oni na lako ani mo ni li daka na TB test results ko e rau sara ke kai senga ni matata we iko na bono mongole ni kina ni ge wala mai roni na ge bangara na bono roni ni na ngole kina me bola kanga na bono ni baka tiko kina e na buku ni test ngona TB test kana bebu ke sartiko baka levo e na buku ni bangara daka vikem dona singe adabo mai da baka bina ka tiko kina Regional Pacific Islander Task Force e na non reto bingaravi non reto do usutuni non reto bingaravi boli na songo ngo na Pacific Islander Task Force o ya na nonda garavi na ngole mai na vi matini tu me na wasa Pasifika kanta sama i waki tiko e na bono le bongo Amerika senda sa waki tiko tunde senda se ngole nga mai wangande nge me visau tunda i tuba ya na bona e retondo bengaravi kina karto mai vi toko ni tiko kina kena didi waki tiko na wata ngo na Radio Mbulando wata San Francisco na songo ngo na Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programa Worldtaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Mbulando wata San Francisco me kauti kenta patamai. Tomani tali tiko na wakaronga sere na e kawini koni sa sivitonga na vai na rosanga bulu ka rua na miniti o wakambula tiko ani vikem do ke sara na sema tiko mai na e kawini koa vinaka na sema tiko mai vinaka talenga na ndo wase tiko ani na ndo wata na ve singa ka levu dina na wakabini vinaka tiko na no muni sa ndo wase tiko ani wakambimbi tiko vi SD mbal nanga sound dona kana no ndo nguma tua na wase ani na wata ngo ke na no ndo ve wata tiko na sere bimbi kem dona vitina ni mai na tokoanga mai lo toka na maramango SD vale nanga sau waka mbula tika ani vikem dona matabu vale na bal nanga sau mai Haywood senga talani ngola da vitikino kem dona sema tikongori mai Seattle Washington bula vinaka maramana ita Elizabeth Sunguturanga au nitaka ni mbula vinaka tiko nitaka talanga ni
totoka tunan raki veke mdou mai a Sanangori, kauna vewa ka mbula talitunga yani ve Mamilini, bula vinaka Mamilini mai Pennsylvania. Isa, don bula vinaka mai Pennsylvania, vadava tunan raki mai a Sanangori. Vakambula talitunga koe veke mdou kedesar. Vikenda kedesar na Fijian community, wakambimbitiko veke mdou mai Pennsylvania, don garavi tavitiko e Sanandua. vinaka vakalevu na sema tiko mai na Gordon Street. Ka wakambula talitinga ve Pauline Morris, bula vinaka ni mbula vinaka wakanuni vinaka tukani veke mdou, senga talani ngole dhavi tukina o Elizabeth Wakana. O ni taka niyo ni mbula vinaka tiko Elizabeth, wakambula talitinga yani ve Tamaimala JL, wakanuni vinaka tukani veke mni mara turanga tau, ni taka niyo ni mbula vinaka tiko, and singa levu ni kua, senga talani ngole dhavi tukina Dean Dreu, ndombula vinaka na matabu vale mai na Gading Road mai Hayward, au ni taka ni ndombula vinaka tiko Sandende ndo yali mai, wakambimbi tiko wana marama na Head Girl mai Hayward. Senga talani ngole dhavi tikino marama tau bula vinaka la vindiri wakanuni vinaka tiko andi veke mdou mai Sacramento au ni taka ni ndo bula vinaka tiko senga talani ngole dhavi tiko na Serengo Metusela Ndrauma Sei ndo bula vinaka wakalevu na sema tiko mai Brisbane wakambula talitunga yani ve Mary Blakemore bula vinaka marama night wakanuni vinaka tiko andi vinaka na vitoko ni tiko mai na nondo to e wasininga no vate na kavini kua senga talani ngule dhavi no Sara Koroi na Dhika. Bula vinaka Sara, bula vinaka Maraya Kaisuba, ni bula vinaka marama tau wakanuni vinaka tukani veke mdou, senga talani ngule dhavi no Mels, keke mdou ke Sara na sema tiko ngori mai na City Level San Francisco. Don bula vinaka Epi Koroi Leilai wakanuni vinaka tukani veke mdou, senga talani ngule dhavi no Bunex Dhangi, wenga nobono ni sema tiko mekina Bunex, Joe Vasu, keke mdou ke Sara na family mai Australia, au ni taka ni ndo bula vinaka tiko, ni rongo vinaka talitungani na biau liwa ni radio Bulando vata na kavini kua wakatala kina ve Renee Dhambia Lawa dombula vinaka lesani ambaki vinaka wakalevu na sema tiko mai sista wakanuni vinaka talitungani veke mni senga talani ngole dhavi tikina mbui sala sikiti sema sar tiko mai Australia na kavini kua Tom Raiula bula vinaka toranga tau wakanuni vinaka tikani veke mndou vengana vanoni sema tiko mai kina na kavini kua senga talani ngole dhavi tikina netani Manu Hapai keke mdo ke sar na matabu vale na Manu Hapai mai Santa Rosa, wakambula talitungani be mbui ke tukai, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, laisa mbula mai mbau, bula vinaka ndauwe, au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko, wakatala kina ve Caroline Mulia Dheva, wakanuni vinaka tikani ve Kiomani, Kensi Mere, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, senga talani ngule dhavi tikina pasi panene levu, mbula vinaka nao, mbula vinaka atelei teti, roti male ti Kamarusi, ni mbula vinaka.
dhavu ikalawa ke Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei. Ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongode na wei akabi ni tusiti ni sivuna tini karo na tini kalimana meniti wei kemando ibiti. Sivuna lima na tini kalimana meniti wei kemando wei California ana wei singa moniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Senga tena ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren-dren na te tube to seki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondra to stoa kena nomu mate ni katumba. Rendram beka na ngola ni kibalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo na bima manione na kabini bululu be Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E lewu tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Ka lewu talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda pabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewu mo. Kaya wala may bangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matatiko sa sen. Raw sara na bunga lewu fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim and na loma ni Rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Sigaw mo na website ka tungkol si Textby kinabasi ng walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kinay tugutugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. So enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitan neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na wei matanggali kaka na jibgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabi oke kena kozlo surua otat ni Kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giri nga kina bitu sa bitu tolo do limono se o nga wala sarang ali to miko may nanomota na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Ana radio bulan dua bata mai veva kamaro tiko ni ave kanda ortona ilawa na tewa prince na kavi bena kanimoni tendendai samai oto kinango itini ka diona miniti me 5 na kaloko sereti kamni sibitoka na 5 na tini na miniti ke rona mai veto mani tukani kena ke Mrs. Titilia na itini na nonde wasiningo na bakarotake na makitali tunga na vea kavi ni moni to ya na nonde talno ni dawi kalao nonde wasiningo na bata ni dawi kalao ke rondo mai ve waseti takatikina na ve kai so e kubuta na nonda mbula karao ni na buketu na nonde tostoso na vi singa wakambimbi ninda sambiu vano mai nda samaitu na vanua levongo Amerika kondo kaya se mani nda samaitu Amerika se sai burubura da banga nda salaki sangame nda tau ya bukina nda laki vakai tiko kina levona ka erani nda kaini na toto bata tiko na vi kai nda la kuduruma yana gonongo nda rongo da mandeani vida na tuku ya da tiko mai me lewana tiko ani na nonda rongo mai bal ni songo na kabi benaka ni moni tendendai matai tiko ani tuku me baleta tiko na moni madhango na nonreto songo tiko na Ortona Nibosotiao. Andi Dhakombao School. Gona Glamorous Vitulima Island Night. Glamorous Vitulima Island Night. And Bakaiduritiko and Bakaroa Sarngango and Karusangabulaka ono ni singa. Bakaiduritiko and the Friedman Event Center. 4676 Mayat Avenue, Santa Rosa, California. Tikabutiko and the Tolu na Kaloko Nekabi. Kena Tini na Kaloko and Ambongi. Na Idurduru, Duanan $1 o katalitunga kina na baka kabi ken sar baka tasu bekango live entertainment ken na veka taliso erto bakaro takatiko na Glamorous Bay Area OGs tuku mataila lai membaleta na songongo raun uningebe tartareani ke meroni mbola na taliboni van 2582 ono diwa saiba ateda dabu na taliboni ono 5 saiba Vitundua, saiba rua dua saiba seke laisani ken rambuka. Na taliboni diwa dua ba vitu saiba 5 ba saiba. Na nonreto namba na marama karto angonga saratiko bakalevu na ken ngaravitiko mbiu batatiko na songongo na singa bakaroa isarangango. Ndo talinga na tukutuku ni besureti raramba go na nonreto Danisi na tambana bakaviti na LDS na lotu na LDS na tambana bakaviti SF second Fijian branch na bakaidurtiko indo na Danisi vakakavi talenga senga indo na kai somi kina na bakaidurtiko na Rua ba 5 Ludman Lane na bakarombuka sarangango na karusanga bulka 5 ni singa teka butiko na vitu na kaloka na kavi kena bema mani tini kandua na mbongi ni sureti to kena bakara sureti tueni kena besureti raramba tu beki menina tiko na Tombalevongo San Francisco San Bruno kena ve san volekata ni ngoleani ke bakai sanga ni do tiko no soso na singa bakarombuka sarangango ndala kisote ni kena bakarota kitalitungana bakai kabi kena idhobi so ka rawan yuni na laki kalungata tiko kena ni ngoleani bakalileo ndala kisote tiko na theme ni mbongi ni bakarombuka ngo ya na Island Bula Night ka raun yuni darani kina na nomuni kalawata suli vakarota kita litungana i dhobi membaleta na vikavao ya na singa bakarombuka mayongo bakarowai singa tambo ya na matai ka rua katolni singa di bula September mai Hawaii erto na bakana numatiko kina na singa ke te lebu na mataini singa na bakaidurtiko kina na mbose dhakobata sen annual general meeting sen na mbose bakaembaki kana bakaidurtiko na Laia Shopping Center tekabutiko na vitu na kaloko na mbongi ni bakarombuka na mataini singa ni bula September bakaidurtiko na Laia Shopping Center bakaruwai ni karua ni singa bakaidurtiko kina na soli tekabutiko na tini na kaloko na mataka kina vana kaloko na kabi bakaidurtiko na Koko Lolio Kekela Park mai na Kamehameha Highway. And ono na kaloko na kabitinga ni Bakarawai, ono na kaloko kina tinikandua na kaloko na mbongi, na bakaidhuritikina na Danisi, bakakabi, $200 na tikite, kanga tora rao yani sabole ili sartiko na tikite. And bakaidhurtiko na Honolulu Suite, second floor, Tapatawa Hilton Hawaiian Village,
Waikiki. E na singa tambu, nei ka tolni singa di vula September, wakai dhuru tiko kina na lotu dhoko bata, lotu talambeangani vi talatala, kan teka wutika na lotu e na rua na kaloko, e na singa lebu wakai dhuru tiko e na Kahuku United Methodist Church, Kamehameha Highway, Kahuku. E ana vika e soa erto sa tuwana tiko na leoni komiti karto dhidi waka tiko na singa kei te lebu, e na mbaki on goro na dolu rua sanga vulu ka tolu waka nuni binaka tiko e ani, vika mdo ke sara mai Aloha Land, e na wuku ni waka rau tiko kina singa ni songo. Singa ni songo e ana singa kei te levu. O tonga tini ka vitu, tini ka tola miniti me lima na kaloko, ana radio mbula ndo wata, na sera ka taravango na via wakambula tiko kina, weke mdo keve sara na marama na turanga. Ni vano mbalavu, we ngana vano ndo sema tiko me kina ina kavi ni kua, wakatelanga kina ve William Andrew, ni mbula vinaka Bell Andy, vinaka na sema tiko me ina kavi ni kua, wakatelanga kina ve sista, matelita seni kuradhiri. Au nutaka ni una mai redhi kumnia na wakarambuka ngoa sista. Wakanuni vinaka tiko yani vinga na vanoni sema tiko me kina. Wakatela kina vi Nelly Lesi. Mbula vinaka Nelly. Sandende. Au nutaka ni mbula vinaka talitunga Nelly. Wakatela kina vi Eleonora Singa. Mbula vinaka Noa. Mbula vinaka Tau. Saitora. Wakanuni vinaka tiko yani vi kumnia. Na singlivu ni kuwa. Wakatela kina vi D. Lady D. Mbula vinaka Elisa Teira. Zema sartiko mai obambota mai tadhiru mbeka. Wakatela kina ve Master Apete na itini wakanuni vinaka tikani ve kimundo en kavi vinaka ni waka ni moni tendendai. Wakatela kina ve Litia Tubakawa. Dombula vinaka na sema tiko mai na kavi ni kuwa ndo sema tiko mbeka me ve. Awia wakambula talitungani ve Taravini Vuli Lasanga Nimbao vinaka na sema tiko mai na kavi ni kuwa Teresa Sito vinaka wakalewu tau na sema tiko mai dombula vinaka wakatela kina ve Ilaitia Tangi Tuimua. Ni mbula vinaka Ilaitia ni sema tiko mbeka me na kavi ni kuwa. Au via wakambula talitunga ve Rosimba Nuve vinaka na sema sara tiko mai na UK. Au nitaka ni mbula vinaka tiko bambuta sara imbongi lewu tumbeka mai sanangoria. Vinaka na sema tiko mai na mbongi ni kuwa. Mbula vinaka Leisani Nandamana vinaka na sema tiko mai Willie Smith. Thank you for tuning in. Ni mbula vinaka na sema tiko mai wakatela kina ve Akuila Katirewa. Sema sara tiko mai Gisborne New Zealandi. Na kavi vinaka ni moni tienda indai wambuta singa levu tunga beka ni tusi tingori. Wakanuni vinaka talitunga yani ve maredha lalanga vesi. Nimbula vinaka metu selandra masei. Vinaka na sema tiko mai na kavi ni kuwa. Dombula vinaka sema na kanji. Wakambula talitingani ve Vasiti Rambuka vinaka na sema tiko mai na kavi ni kuwa senga talani ngula davitiki no Knox nganga ni lao mbula vinaka barada wakanduni vinaka tiko yani mai vingo Riuta unitaka ni yondo mbula vinaka tiko wakatala kina ve D Lady D wakanduni vinaka tiko yani vikimdrao na marama na itauke ni city level San Francisco okatalitunga kina na wawu lewu na Golden Gate wakanuni vinaka tikani vikimundo na kavi vinaka ni kuwa. So watunga itini kandona miniti me lima na kaloko at a radio mbulando vata. Yanu, Manu Malabu,
JJ's Food Shack. E tiku ke kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana waya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate mbona hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ni navenada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani se musoti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Awa wili kay sotale na itukutuku o lewa sangara kabatarungi reso kau manitaura sara endua na labe-labe ni endua na bagandindi ke kayadana na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibugandinindi na iso me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla and a basing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando bata San Francisco. Mikauti kanda batamay. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. May way iran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promote na bana kaloka na Via Cabinet City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance, kanganiti kanda na kay Viti America. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilia na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu ulutanga ni toso kiliu wei baka ungeti kan dau wei labeti rongode na wei kabini tu siti ni sibna tini karo na tini kalimana miniti wei kemando ibiti sibna lima na tini kalimana miniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti ana wei tokoni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda watamai. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Ave
Isa aundo muni kondina mo mai watingu darubau iko kei au nandina tau doko ena baby singa indo moni wai wale nandina solia nalingam darusan nabau Sani wakamau Domo nilanga sere amarau kina Ave Maria Dondomo, aurin dondomo Isa aundomo ni kondinamo May watingun darubau O iko keiau Nandina tau thoko Yena baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia nalingam darusan nabau Miliki na bosani wakamau Domo nilanga sere amarau kina Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ana radio bulan dua batar to mai kau tikianda tikani wakamalua na ilau le kuki o yana kaviva kani moni tindendai ni sa Sivitongo na 5 na miniti ana moni tine karosanga vula kandua ni singa ni vula kosita wakanduni benaka ni oni bolo benaka tiko sevinga na vanua oni seama tiko mekina na kavi ni koa kau nui takatelanga ni lutu tiko ni tawitha wanga ngaravi tiko na ve sera ke te sare wakatangi tiko yani na ve ulutanga mai wase tiko yani ka wakatelanga kina na ve poroka ramuiso ele wena tiko na nonda I wasiningo na vata na kavi ni koa kau soreti kemani na lomani vida na miniti mai ngo ke rona beto mani tuka ni kina ke Mrs. Titili ana itini ana nonde wasiningo na wakarotaki ana ve ya kavini moni tika wakatokai tiko na dhawe kalawa wakabini bina katale tunga kina JJ's Food Shack ana nonde to beto koni karawa ni ndo mai rongo di tiko kina na nonde wasiningo na ni dhawe kalawa ana ve ya kavi ni moni ti ia na ngono mantangango te indua talemanda na sere ni berni ke rongai vetalano ke Mrs. Neitini kona ve wakambula tiko ni kina ve 20th July sa tua imbadi. Isa, onde ba meu kilana da munindi na 20th July. Vinaka na sema tiko mai na kavinikua. Mbula vinaka Luisa Katumbandrau vinaka na sema tiko mai. Mbula vinaka mai Aloha Len. Teva nimbula vinaka. Ono itaka niyo nimbula vinaka tiko ka tosa vinaka tiko na waka ki na moni madhau ka rua mai ongoa na singa ke te levu waka nuni vinaka tiko ana vi kimdo. Wakatilanga kina vi ndove Edelina Sikivo mbula vinaka ndiso. Waka nuni vinaka tali tungani vi torika na rokete nimbula vinaka nui taka ni ando mbula vinaka tiko mai Seattle. Nui taka ni tosa vinaka tiko na vi ngarabi mai a Sanangori. Ka ono via wakambula tali tunga kina vi kimdo ke the sara na ngone wuli ni Nangara District School mai ono. Ando sa me kiamba tiko isuwa na Boy Scouts kalasi tolu ke na kalasi 5. Rawaka idhili tiko sarangai na ngonongo mai na korni wuli mai Nreimba. Nui taka ni tosa vinaka tiko na kiamba. Wakata nga kina vi sista wuki raf. Ando mbula vinaka. Bula Nandi, thank you for tuning in.
wakanuni binaka tiko yani na bingarabi na kabini kua wakatanga kina ve Elizabeth Wakana bula binaka maramanai tau ni taka ni o ni bula binaka talitunga na kabini kua Sanga talani ngula davi tikino Akosita matana me ni bula binaka unu taka ni usai dabutan dono na damuni Akosita wakambula talitungani ve Silvia Nafe sema sartiko mai minto Australia na singliu ni kuan dombula binaka bula Knox wakanuni binaka tikani ve kimdo mai Utah wakatanga kina ve Asena Dambiau bula binaka sema sartiko mai sabu dombula binaka na sema tiko mai sabu na kavini kua wakambula talitungani ve Susana Niukavu ni bulbinaka su bakanuni binaka tikani bikim ni bakatang kina na bikim do kede sarna sema tikongori mai na Milika Hair Salon dom bulbinaka go dimere lodi isa ni bulbinaka lodi bakanuni binaka tikani and single ni kua ni takani ni bula binaka tiko tosa binaka tiko no vengaravi ka beba kambula talitunga vi kemni kede sarna vako loritiko semani tolninga un saladava ni vako loritiko kina na single ni kua ya kavi ni kua bogi ni kua ni bula binaka Au dia tukuna na ke na una ni
the Wikalawa ke Mrs. Titilia Naitini, and a Vito Gonini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. Ia ni mata vinaka tale mai, to mani tale tiko na nonda porokaramu, na nonda wasininga ona vata. E nei kawi vinaka ni moni tindendai me wakaua wakaritaka tiko ni a, nonde wasininga ona ni dhawe ka lawa, leu sare rando nana ma ki tiko mai kina, ia weke mdo na sengei sema wo tiko mai, ndo sengei so tawa tiko mbeka wakandua, na i wasininga ona ngo, ki rei tinga mani ngai sema tinga mai, ia ninge wasi atoko mandangai ni. Dona like, dona share, do makasara. And wibu ka wakalewu ena kena mai tosa tiko ngā waka tosa i tiko na Bengarabi na Radio Bulando Wata, ka nisana reida tiko Mengori na marama ke rondo weto mani tiko ani, do mai waka i tawi tiko Bengarabi tiko ani na nonda dhawe ka lawa tiko, e na we ma dhawa, e na we a kawini moni te, wa kawini venaka tiko kena JJ's Food Shack. Bula venaka Mrs. Naitini. Ia, ni bula venaka una. Waka dhawa na moni ma dhawa, dona moni ma dhawa oso na moni ma dhawa sengi o tingo, Dia na saranga una, sa liu dia na songo na singawaro i matanga uronga da tiko ni tolu na songo ni fundraising e bangari lawo Dina. Ia, ndaba nakataka ni da saranga ni wasiano ndangona kino ndeya mendarin toga kine na ndona fundraising ataka na weekend na moni mata singe tingo. Ia sa wangone au tinga nda sange wakasama takatu, nda sange wasi atu sandana nge watu le watakato ngā wakaminanaka. Se wada wa tō lagu mbeke ke, se tō lagu ke, so nango na sando ngutu na yalo, ia na yango sa oda, sa tuku na mai, ia sa anda wa tōmantanga, sa diengu tōkamantanga, iau na moni madha singe o tingo. Tina mandauna. I takana kani ono, takana kani no Rotona Methodist Church, da bibo kena si WM Hospital i Vitie. Gori. O kila ni rao ke te wawina kana songo na paroa e. Tō toka, songo pinaka kede, sa sanga tiko ni kani wei buke, au te kawua andondonu me ke tō lakoani na lotu ni matuku, a te kawua na lotu ni matuku, a te asangele. Do e wātuka ana i tuba, ia. Ko ngai Santa ngai watu leo a te kikanda toka ngā waka vinaka. Waka dhawana i tuba na madhaungo, ke lando na ulutanga vinaka, ndoro na veitalnoa kina na kawini koa, ia nimber ni kiro mai veitalnoa ani na ulutanga ka kiro sa lokutha me kiro na veitalnoa kina, au kiro Mrs. Naitini ke raunina wakambula mandangani wiki omanina se amatiko mai, na kawini koa. Dena vinaka me na wakamadhala tiki koa mandangani waka dhadha wiki omanina senge se amavau tiko mai mbalete ni uredha ni leo wera sangai sema tiko mai wakandua na kawini ko ai? Na, kawina ka una. Ia, o pavina ka takatiko ni sa mai tosa vina kasartiko nonto program go, sa liu sare, kora maka tu wakamatala tatiko Mengori, liu sar sema tiko mai, eu wambole tiko ni wiki omani, o eu nga o Titilia Naitini, o marama ni na sangalau, mai la kiamba mai lau, o vasu i Ngarani, mai ngau, mai lo mai viti, ia nei to susungi toki susungi tunga vale na korne tungu ki to na tinai tinango mai na sesara motoriki pono ya dak mai kina vi susu o vi tuntu ki ngo viki muni mlata na program ngoni do vikala and na rai tar tunga mai na nonda tumberi de mai na di mata vale na tumberi mai kina le weekend ni se mati mai anda sudo mai viti sangai toki mai na via se burubur ko sanda mai to kina sangai toko irna generation go kana mai sudu ina vivo no tanye vivo no sa mai pakai tiku tunde tukina wa buli mai rotsukuna o vivo no mai musa mai li vivo no America na rono dolu kawan kembali sa via tin ka bitti kana mbaka no gutti kongo yombe o mbita no kata manga snivuli o le kata kai na non profit organizations o tiko men dona project mai USP Kimnikera malak may tinikela no yan doangan ng University ni Devon Pacifica o biwikia o nakataka na nungulay tawi of may kya na non-profits lebo sar na kawulida wan bibi na veulu tankero vitang lutingo kinabatkiuna lebo na kaya o bulida may kinay kenda na maramay women and na bi matanggali tampan na kede tarama mandambulo kenda na marama batalaki no na verna loventa ya o vavuna katakati kona no gutumbere mai viti
kena kabina ka buli tama vir na marama bambul tel tunga vir ke na marama abai buke na nugu train tek me biti sen train tek mai ko era kena be mona wasia levuna ka levuna ka o buli tama o wait tek kena me biti na nugu taka tu na National Council of Women nugu mateni project USP ko o ronyo wasia tek ko na batapatango merani buke kenda na sama itungo na bunotani wakatalaki na bikim ni nando warong tumi vite na ratalani buki kemni sona kandor ni takau na ena kena levi tikti ko non tambula pambimbir na ngone bernai tambangone ana bi ko tala bi kena tumbu bet ki kenda da sanga gaseta kasara mendar na tumberi ti ko na generation sergela tumingo Vinaka. Dona tikina vinaka ya ni wase tiko mai Mrs. Natine waka sama taksar na ni robital no tiko kena dona nungu nana ni ena noa. Age tiko no tiko kwa isa o kenta to nungu nana ngo sa vitu sanga bulu kavatiko. Sange yada wasara tikana no na mother sauti singa tambu na mother sauti no na baki vitu sanga bulu kava. Sange wase tiko no kwa orto singe erto ase lako mai na rua na undolu tinka diwa walu sanga bulu kaono. Erto sa lako me kina kena bali sa mai second generation ali lako tiko katolu ni tambatamata na non retongo ale marto non reto matabu vale sa tiko no kwa isa ndona ka baka samata tiko e baka me baka dir loloma ni nda baka samata kani kenta tongo to se lako mai to se kila tiko mai na non da to bosa na non da to itobo esa na lako tingango bir na ngonengo ke baka na senga ni nguna elondra merna via kila se mera na tuturi matuti kunga ke na nonda tu bosa na nonda tu itobo e na lako tinga sana lialia ni irna nonda irna ngone irna lubenda na makumbunda samai sudhi ke sana lako sartinga sarna kaenga ni rakai merika sana alia ni na nonra na kila ira SVG se bakamerna one ni biti ye sabati ko ya o bambut sa non to itabim back non to bolen tiko weekend to me to na sanga tinga non to ingu iseng ni kena kini ni ndondonu au na numanga ni ndona ngona erna gele vina katuira merna kilai o irna maybe a few generations down sarna geveli kila mai na nonra tik bu e bim back na gono erngwale mikina koe ana kai bibi kina ka keto mandanga ba kate keto na benga ravitiko na radio bulando bata ya saranga na buna keto maro takatiko kina na mai benga ravitiko ani dido wa kitiko na nonda to vata vatango nonda ru lutanga na singini ko Mrs. Natine iyo bina kauna nonda ru lutanga na madam ko na screen time na screen time dorsa osa ko detektor men mata sauti iyo mona sema tanga ena no to vital no mata sauti to redetik men mata sauti na non ta baka baro tekir na lubenta na lubenta ena non ra la ko korbuli sarna la ko na buli tortake oriti ga ki bakanda redetik ko ira sarna kai kala lai mai la na preschool werna tik na middle school high school but kir sar la ko college ena non da bukeira mera raoni le ra kabinaka i korni bule estang wala nga non ra kilaka academically mera ni ramata kina klano da klati non da academic sabuli non da academic achievements e buke kanda men na ra ta ka kina iyo en na lomani baital nga ni korni buli en na bibu kina na itumbu bat ki kanda na extended families o kanda na to kinda klati ko tiko irna na non da extended families ko rabi bu ke vali en non tumberi en dona ngone non da lomani vali en bu ke kental nga ya non tambula bi maluai sang wala nga no academic achievements na no mumbula saram da nga ko moranyo tamatayanga dena na no tikina like so that you can be a good citizen you can effectively contribute to your country here in America or talakina mai bonua nanda bonua ya ko ana buna ndorobita no tikina livuna ulutanga ngoe na mata sawo tindor satarania na non rango ni na non rakakana non na ken rakakana konda kalunga tikino kentone tikino state of California free meals free breakfast and lunches for our children non rango ni mode non rango ni mode but non da wait te kendo na tumbu non tumberi da ke orna ngone yani kuwa me bakandor vital tikin na screen time
Iya una not pe teman-teman kayak kurni una toringi kemnian. Mhm. Adam pe kan nomuni pa kanana nun na screen time. Ela sabiau, onde tikongo baleta ndio di tukono na screen time. Sabi di dek no baka sama wawa. Indo madango kiro habital no baka na no sisengai. Baleta ni rola kuma na lube nungu yada na bungongo ko mero sandu tukuntunga goro na makumbungu ro ndo senge amba kitolo ndo senge amba kirua. Ro como via na bongi ni bakaruai. Na kangi lasa kina viau na no saranga usangi tal no takatiku virtu vale. Ai, o rungo rula kumai rubo ilasa kila ni enda ilasta kira ni rasa totol non ratumbu sa rabosa mainda sabi bosaki tali ni da sa rabtoka io ni rodur mai sa rodur ngamai sa robai daddy sa robala labita manrau endu rongo mai non iPad endu rongo mai non taliboni. Rusa tarmando rusa amba ki bidororongan ko. Kongonia o ko turmai non iPad ko sengi amba kitolu. Me amba ki vana bula mengo o ko turmai non taliboni ko sengi amba ki rua. O samta ko madea. Sa rodur mai o sabari go sabida na bula go kitu sange me sota tal na vitumbu ningo. O sa ridi rotu yani sa ro kamba da mena kamba ro sa langa mai sa ro ndui tor seranga non ro gadget na iPad na taliboni sa ro ia sartunga. O tangane e baka me dona marau le bekwa ni lako me vale kiro me be maru takitiko elewa didi elewa ko sengi amba kirua didi wabo kitunga sa turtunga no taliboni my phone ngono go sengi amba kirua sa winning usuni tunga yana my phone na ngono mantanga ele indabo kino ko me sa usanga me kito sa mo de nambongi go sa rota tiko na tinika ro kito sa sanga tiko me kito be me sa roba ka moderi na ngono go e tortonga ko no talibon sangi vatongo Iya. Ira besar tengah bangko na taliboni. Ia dareda ni na matana ni sabia mo ditu. O sange ni usanga me utur bi ko na taliboni kilango kiro na bibala. Sange utur nga na taliboni sange bito to bangko I serserena me kilanga ko ni sitiu nga bo na taliboni mero ni mo dikina. Iyo. E waka ilasa ni dira ia konga ya anda riba bimbala tanda sa kilatu me na kainda sa bulida rawatiko na waka lolo maniwa no era sa tiko kina nangone na screen time screen time go kimini na siamatiko mai na kabini kuwa na da sa kilatu era nangone na iPad na taliboni ni rasa rawatiko na TV mantanga ya e waka toka itiko na screen time era sa tiko kina niyo kombega Mrs. Naitini. Iya, vina ngoriu na pakatan laki na gaming Kla ver na tiko may video se kela tiko na se sangani na telefoni se claro na gaming machines korleng gitu tu kina atalanga wili tiko na screen time ya andar vita no tiko na screen time na ngau na era vanga tak tiko na luventa se kenda saram tangan ang kasi una ken saram tangan itung na ngunta vanga tak tiko na telefoni se na tabi tiko na maten TV yang on screen time ngonongo ke ira keda ngoni buli mereka ngo ira bang takeda na computers non robuli na ka keda assignment keda sala ko ngai na computers me o lestu bolis talamanda ngai ortono lu bengo clan in the 90s in the 90s keto septi como Australia keto la ko buli dona lu bekirongo katun lu bekirong ngai kala sindo ikya esa oko esa tiku sara kalis do er sa bang tangan sarana computers non rata ka non home ke ai ya no ngai usang so tini ka wikina nangono sakit to listel kene biti dor ka ngai redo wani salis tali nor to kurbul ngar to bul mekin ni bola isana borong teme ngono lebih ngo esin roni ni bola esan dan kelap kana bang takana roni pepa na exercise book lan de klava ka margin iya ya, eksangga itu kulit nonang gas di buli be yau, sana lu bimongo, ko sin romontangan ni bakam itu mana nono bola in a notebook. Kelasin kelap kana da na margin ko ya, sangai kito kai sana ngoning gor ngek te ko kelasin tu, sarada ka tak ngano computers me Australia. Ya, dari itu me ana 90 saat ko introduce te mengo irna lu benta en screen time iya Andare tiko sauti mengo 90 sauti men non ngambala buna non rasa expose tiki tiko ir non tangone en screen dina
and a screen. You read in the mona to ngai konta na kai from trends that we've seen and do live na kabo bo endo ko mai do te vidnen ba ke irnando bulia na kai ernan kan do bandi ke batal na kana effect on human beings do rani test ke rawir na man o te asan gelo ramai yan sana gere timbe ngodo ngoro malabu wernon tangani konda ba ko irmbak na ngon sartingo te ba be kim len do wili bola bali klar no ngoni ngono kono generation they are in generation Z or Z pero kedango ertumbo mai with electronics erotum kedamai e kono rit ngango rider ngon lalai ke bakara rit to mango do ris ngon toddlers ke bakaw bang tak to kono computer no laptop se no telephone kono ranin bitono na kaning kita mga tagtukan na lako may biko may betara na telephone that's the way they are now their behavior iyo staban di kevin may una ni na screen time era ni palengay non concentration span no irna nontongon o kenta saramantanga oya umantanga no kuta to may bitin ko tabang kastibuli on tabi tunga no computer so no sanga do kanga nito tamay kito olo may vale sisang because there's a lot of writings that I have to do kwa sanga ivanga kinapatol na mata ona retal evidence yes eleven no punin nakataka you know how they put a screen over your computer it's to do that it's because of the light nararama kwa lako tiko may na screen ya kwa it has a negative impact ya sandu matanga ya dum dana kali bu ya sternga ya indona ka wben katim doro sekin baleta na mother sawa tindoro vitala tekin nangone ni mode na ya woni mode okay mona le subotela na ya woni mode salori amine vandindike may verto na Mayo Clinic maybe Dr. Olson watan like na American Academy of Pediatrics 2016 ronundultin kon erto sabir sa dambitang may recommended sleep hours by age groups mona ritin gor no ngade buli preschool meron do mo de 10 to 13 hours a day dakila ke kinda do kindergarten sa class do ro ngone ko do mo de sono ngona mo de na singile bu yo balet tiko ya na batini kileitiko na mo de ebuke kenda and on the cognitive thinking non the bakasam non the learning kena tuvina non the bakasam so that we can concentrate nangonin da bulika tikina where na baki ona kinitin karua recommended sleep hours 9 to 12 hours where na baki tin ka ono tin ka tol teenage 13 to 18 8 to 10 hours that's in recommended sleep hours adults kan nang kasi minimum of 7 hours kan dakila tumtangan sale itu mo yang relief tu medormo o kila nga dona singa van no muda ka dena gado da baya da tu vale sino mo de manaka short fuse iya matay ni ka betu kunen ni affect ka virangone golo remeverto na State University of New York don to research ngoy don medical doctor talangaikia Dr. Dunkley tunabango kwe that screen time disrupts sleep it disrupts sleep evalen kasar ngana nomu body clock baletana na light na vina ngona rarama balaktik na screen bakay da kabo kwe it mimics daytime kembali ni laktik na screen ya iko bakay kutik nga isesinga tik nga nararama engay tunting na rarama ko laktik na screen ya esa presta ko kwen ni dona matanggali hormone quando produce tang na nonda brain na na melatonin we kemnis ando sleep problems tiko kla kemnis ando ngoro tiko melatonin so we kenati ko America baletang na ya but sa sengani produce tiko babi na kana nonda brain na this hormone na melatonin na melatonin ngono endo na hormone those release tang men on the brain and on the mona baleta ngone lak making it can detect darkness kaya kanda rita una nabi mo kina nganda lakin do mango I have to adjust to the time why but ini buto nga may mamwade na ngo mo sa nakilanga na ngomwe baleta nga na hormone na melatonin yun ni salak tu nga na screen wir na ngone da sini pangono tak na nonra tiko na nonra telefoni
seno nonra iPad nonra kaningito merang kay banget katal chuko nampo ko ngana ya ko ran rali butikin ndara bitala na mata saw to tunitik ay erna ngano go pa sa lili to ngano ngani mo de Dina. balat Dina ngana saranga. because they are exposed to screen time Too much. suppress tang ngana na hormone yan na melatonin ko endo titek tang nangon sambutom may momote kaya bakandare talanga una nirdo mo de libro nangon lalay if you've been to daycares ike America nirdo mo de mango na nap times endo umbi na nonra the rang Katumbaleka. buto so that they can sleep balatong na melatonin which is a hormone it is produced detector na buto meron mo Kaya na nonra mo de. iya indo ko anta na kira-kira tigo ni kinabir na ditumbo klame mbongi mesa ko libsar nga vir na nonra telefoni sa nonra iPads when they go to their bedrooms take it away from Boko them kaya de saranga. iya but karena tigo kira erna lokop nga nonra telefoni daray dirim laksar nga ni dato ko baka matabubal Ramadan ngon lalay ni mbok may nonra telefon ra di mara may kira telefon ni nasa bi kita barangay tangi dato ko merbe pangataka that is another thing it's like an addiction kaya ni sam erna be di firma okay that's the second point saranga. iya nagkaroon ni kaubi wasi na screen time nagkaroon ni bakava tunibango kla most kids are hooked on electronics okay in fact we're na gaming machines go se we're na non iPhones go itu na kinakaningito tikena endo release ta kamay na endo na kaneta na dopamine chemical ya okay na dopamine go it's a feel good chemical okay sangeda kan na brain scan it looks the same as people that use cocaine cocaine uses High, like in was like they're on a high. Yes, on a high. Indota na mara wirba kilay. Gorsar nga. It's a feel good chemical kona dopamine. Ngon nagay-ready na dunod torbir na telefon sa pa karabado no dun. Tamani. May tangi na telefon mo tangi na telefon. Batang na yan. That feel good chemical. Which is the same as those karabang tanga cocaine. Bakang do mambulan kaya kami da baka sa matakabaya Iya. Kaya enda na rito mo na kina kaya baka ba sa review ba na kanangon ko kaya bigyan tumtum kaya baka sinta robot to tolong ko menda we really have to restrict them our children and time them ko tunat ko ba bidan na matang sa do bitan mo nangonong go nanon rembaki menambaki sarangay sud meda na tinkaro they still children. They are under our care. We need to drum values into them. Endo manonggo balata na dam enang gali affect ki remuri kenta ka bakanta sa tigo expose te ki roto kinango Dina. Et kuningo na ni na kona dopamine go kla ena bakaran leng kasar tonga non ra focus pati kinon ra motivation Dina todo. Dana kadi branga bale sa ngaranga tal toksana ya so na kami da sarawati ko be kem ni tumbu kento na ngoni biti Wakang bimbir tumtumbe danga kay kirito mabali una na taliboni taliboni sin taliboni so lalay taliboni so lele we kirito Gor sarga. Gor sarga. Menta kilasar tu ka menta bakayalan na kando su libro na luben especially electronics because it's not good for their focus it's not good for their motivation kana balenga kinon concentration ti korwuli panga kulika ko bandong bulu ben yutu ko kla that feel good chemical kuma pa camera via high tunga Dina saranga. yeah that's the other one Obvio wasi angani me salawata tinga kina pikani wasi ati umengori Mrs. Naitini dona research au ba wili ka tongono go bale tongono nga na screen time o irna ngone wakan din tak go irna ngone ka CV mai na ruan na ya wai that spend more than 2 hours a day on screen time ragay kunei ni na nonra kilaka sena nonra merabuli da na kae me ge kasevira bera sara soendre saranga na nonra meralibuli da talisona ka me na ge kasa tigubira sambunendre saranga na kae bakandina take and some children with more than 7 hours a day of screen time experience thinning of the brain's cortex.
the area of the Yeah. brain related to critical thinking and reasoning. Wakani tukuna tikuya nanonda mbula madanga okianda nanomumbula ni be maliwai. Nanomumbula ni wakana nomonia wakamadhala takatingme rona kailak tikume nugu wakasama ndua ndo tukunitu na book smart and street smart ndua na book smart osali vulida o sa kila o te asangi tiko na street smart rongi mai waka taka wakadhawa na vika o sa vulida mea yo go ni o sa sianga mandanga ni na rao ya ke waka enda sianga ni lana tiko vir na ngwane na ngauna mera na sar tiko kina se waka taka tiko na nonra gadgets ratingo na taliboni na iPad na laptop which is crucial na ngona ni na nonra vulika na ngona go irsa waka talitinga yasangi tiko vikenda to na io kena sianga ken to saranga mi to na lana tiko na balawninga na wakanga takitiki no irango to lewe to lunango ne Mrs. 19 to tiko vale na moni madhango do berto samba kiono senge kalasi o sange tiko sarango kalasi rua o tia sange ro tiko ngono rona rua ko ndo ambaki tolu ndo ambaki ruango o kona ambaki vitu sa rona rosaranga no na itumbu aro visiki nala taki ro vital no tak sar tengaro me kun nangonengo me kuni lakan me litora na iPad yo ko ni tongi tonga bango sa didingane ko turmena iPad sa rongi sanga ro sa gitu kono tibi ko senga me klava ka me ro bakalivi ko me tongi tor to be maliwa bateker to rona vitadini bale tangona nga ni ro sanga tiko me ka kusotini lewu na ngona ni nona screen time ni ndo loma ni madawa o ko esa senga ni ndo soliwana nona gadget o kila sin domba kana awor ni lakanga mikine valis ko me no vuli ko esa ngaya the rest of the time senga ni ndo baktarevi ko ga ndo moni madawa nga solibwa ye bakayala ala talinga rosa sanga tiko me ro ya lana bale tangona nga ni ro re tiko nona bakarau e bakame sando me sa dhunru e nangona ko tani kina bi ko ese sa ro tukuna ni kina bi ko me sa diengo na kangori ko mo lak me ke mo mi da kavango kona kavaya ndon menda na yandra tukine rasa bakarita kame na kenan daun ra wakandike bana kavango ni rauni na bakabulanga wakame bakando mumbula tale ni u bakawili ka toka ni na bakamamari takasaranga na tikini nonda mona ka do baka ngataki me menda baka sama takana bikai so menda reasoning kila mono baka tulewa ndonu takai so na kai sambo baka ndombula saranga Patun sartanga kala ko na bani na research ore de mingo ko re saranga mo ko another na ko pala sarando na evolve ko it's out to okay he wrote a letter he wrote a book and author go Dr. Dunkley polangono ko on resetting your child's brain kala ka tingo bi ko 90s ya lever na non tangoni ko sarlet go generation Y and Z they've been exposed to computers and gaming Kwaya, pas nangay lang tal chungona kena pandintiki, nilare the effect of taranga bakalibo na bakasam, it affects their brain. Ring do talanga na buna kenda retimbo, clan of violence in schools. Clan dare they lose yung ano ngani karabotinya korando punta kayanye. Gori. Kaya de America, yung nong ko sandare de bidan na kissing ang go weekend to California boy. Sala ko tingna stabbing Kwento na matastaw taranga ore orang na news may San Jose na bagsawati doon nito kurubulin ko Santa Rosa yeah kaya sala ko sa tunga na stabbing in schools so children have become violent the ceremony kala na tawon exposed to kirtikina indo matanga na kaya nira okay liu baka mendando nuing kawan-kawa takatu nira sarava non tambula baka beotini do tukuni ke baka rondo bibalo na kita en wirna ngore erna liva talengaya kornibuli ngo ke baka mendanga rosin bibalo tiko na kita ye solitiko bingone na iPad na nona taliboni me sarava tiko na baka ni wasemia games tiko na kanangito tali tako irna ngone ngora sarava tiko and most of it vala kuku wasartonga na nonra sarava tiko sa ko sartinga sa lako tiko kasa tiko nonra bakasama that it's okay mera lako ni ragili baru taka ni vala kuku wa indua tale di ibina ko nantor sabi tala taktoka fracture taksar nga non retention
non concentration span babon tumbuli ko 20 minggu ko na kana tarano non ramona how it thins out the brain kono no saralang mikin non da bakasama do talang na ba karere da mengo Dr. Dan Klingo, the screen time, it reduces physical activity levels and exposure to green time kaya bale vai parte ti mo kwa klano non do biu itumpa nangone to be outdoors it would wango ni na natural na exposure to nature it is a natural mood enhancer kwenda sare tingor nangone mardo ko ingito itumba marako merlengito itumba quando kotir na zoo sera kotir waitui so that they are in touch with nature sa ando talaka son activities na rin ibo te kira kino kena tumbu siya kenta na tumbu ni ngone to kani ngone nanda kotir ti kono makumbunda to expose them to nature korako na zoo rako waitui se they go for walks ratombal baleta yani ratombal hindi ka tukun that nature it is a natural mood enhancer klai buke ranon mood Dina. Dona kato kalunga te kina pakaliu i California ya ni levu to na parks levu to na bononi tombale senga ni ulum bale. Iya. Gor saranga. Ia kira mai vital no tiko yani na dawi kalawa en nero ulu tanga tiko ni ko na screen time tsandondon menda na kila ke de tiko na dava ni mbale ni screen time en na vida na mada sawa te o awase tiko yani na vosa na gonongo dondon ke ni tumbu menda sana kila tiko na tuko ni tunon relingo ira na luvenda kongo endongo na virango na screen time dondon menda sana kila tiko na dava na ke ni mbale ko ba ko binaka kina ve Mrs. Naitini na nona kouta whaka mai ki rome vital no tiko ni kinango na Canada rao ni ukaya na Canada baleta ke wakai ko menda wakatoto watataka na vinaka Canada e lewu da Canada mai na vinaka ni screen time na vinaka de kila baleta ni ira rasa na ngone buli na ngonongo era sa buli nga en computer laptop iPad ya sa non rava kami sa non ribola tu ni buli anda sa kila tiko ya ia sange wakatau tiko bekenda tu vale na nonda tu mai alana na ngauna era ndambi kina i matani na TV se na taliboni ge irna ngon lalai na ngonongo sa totolo walingana na lingandra na nonra to toka na ngonel ngon mantango i vale senge makiru tu koni tiga sa dureani ko ten nona taliboni o yo reda mandanga nona taliboni waka mobile da kitu na dava na password ni taliboni go ya senga na ngone lilingo e tambanga kwendo na ka ngerea ni sa on my na nona YouTube games on her phones au obango da kurumbu kangalu kanda ngor tu ver na ngone go Mrs. Naitini do talembek na ka ni vewa sia na ka vinikua una beba katalngani taba to sagete kuna bulingo ike barato mai viti sa barato serikina bulingo serikina buli ono mirto tike narto ngani mai benon to korni buli au Menangara mai Nangara District School o clarity boy suba erla mai na makalasitolo kina lima nandona camping for the Boy Scouts yang ngani dona kabinaka we expose our children to physical activity outside of the house marlakani relak bakai lake camp tabarle takaba mebo ke retiko okilani liutal ngaber ngani baby sabole ni batele mun ke tunga rangani bulra tu me epiti dena todoko sa sengani rani to kaya go i merika nga iya ya talant sana kerker ti kono berni tumbe ni sere kono buli raka kun rawawili tunga non telefoni meraka ngonen rako i waitu relak mango sana programs ni camping sa tabada to ni sere ngo marabang takinon rangon na yo kombanga ya una ka bebe se ni kina baletana screen time Wena ka wakalewu. Mrs. Titilia Naitini, ana dawi ka lawan da baka wina ka tiko kina JJ's Food Shack. Nana tu weto koni ka raoni mai ndu tiko kina nanonta programo baka madhao vi kimdo na dhalata mai ana ka vini koa sanga na lenka. Donga siko vayani na Radio Mbulandu vata YouTube channel sando mbitiko yani kina na vi talanoa kedesara na vi programo kedesara. Ento mi rongo tiko yani and
Radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Nadabui kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Gonini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulan Dua Vata, San Francisco. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Rendre na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni D121 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kena lewaka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Nada besar mata berbuli kena dono life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil na ito ta nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya kinamagal siya nga ya sala ko man check. E sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So tantali wara ka tala tunda wara. Kuwertong ko. O saya lo wag bengo kami binaktak. Nakambani binakangguan na Heritage Lincoln. Nauna binakasarang nga. Saya katarin ko na kaya. Makatar tutu na kena. Baka na kena pepo wag dito ta. Kami so mi. Nakilaw kena timber na vaka. Isang tubig kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi. Naman ni marong kina ngona. Mojuri. Palimbula. Kakiwa kabra. Takawado na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dono nga. E sa mo na-claim na naman rusang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba siya waray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na baka lew mo na telefoni. Text may kinabas sa iwa 8822-tolu-tolu-85 e na kena itutubo matelelay. Nungu chisu nungu badua. Dorongo din na bimaman yono kinabitu e na kawani bungululu by Kemadawa, California. Wei mamani ruane kabi kina tolu and a single ni lotilebu wei kemando ibiti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogodi na Radio Bulan Dua Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Samai botongo e tini na miniti me ono na kaloko and a Radio Bulan Dua Vata San Francisco vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua vinaka talangana doa se tiko ani na nonda vata vatongo vikamdo na dhalata mai na nonda dhawi kalawa na kavini kua au sarit kiamni ningai sema yani ningai se koba yani na Radio Bulan Dua Vata YouTube channel ni subscribe kina lewu sar na porokaramu indo mbitu kani kina kando mai rongo tiko yani na nonda wasi ningo na vata na ve kavini moniti kena wakarambuka mai na tolu kena tu na kaloko ke wakau ni dhalata and tau tiko yani and Radio Bulan Dua Vata YouTube channel. Sera katarawango na ve wakambula tiko kina ve veni ana biu koto ni bulan vinaka nei wakatanga kina ve va City Rambuka vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua Marama Night di Lady D vinaka na sema tiko mai Verna Isilendua ni mbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatanga kina ve ngase wakatini Salome vinaka wakalevu mbula vinaka Elizabeth Wakana, wakatanga kina ve Mbania, Ratu mai Tavuki, vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakatanga kina ve Katie Mere, mgase wakatini salote ke Bill Rock Jr. Vinaka na sema tiko mai Bill, wakanduni vinaka tiko yana ve Kimani, and kavini kua vingana vono ni sema tiko mai kina wakatanga kina ve Vuki Raf, mbula vinaka sista, au ve wakambula talitunga ve kimdo kia thisar ngoni buli mai Nangara, ono kandavu ndo kamba tiko ngore mai Ndrimba, kimdo na kalastolo kalasilima na vuko ni Scouts Camp, wakanduni vinaka tiko yani wakatanga kina ve kimdo kia thisar ngoni na ngasini buli, ke kimdo na ndau ni ve susu na itumbu do tomanira tiko mai nangone, na buku ni kiamba na kavini kua se na madha ongo waka nui vinaka tiko yani vengana vanua ni vili ni utiko kina longa ni udhavo ni vili ni utiko kina na kavini kua ngo mena nomu ni tiko.
sa sianga sarangan iklan na tabu ng baka talo taka bosin lu ta sa bakay kabitak e ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na jibgina me bakana karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kukonda baingan ni kina gamure e kaka na buwa malang me bakana steak dai bakay loka tabi okay kana kuslo surua Otat ni, kailangan ko patala na 5 ng bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wala sarang alito miko may nanomota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibutakan na nagkemo katalawosing lebo sa mga kabit, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Sengan din ni karaw rawan na daka-daka kekiba.
Ia endona ka enda wipu ke kawaka mama tataka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko nindreiva, se senga ni wakamotoka, kandau Drena no tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli-voli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voli-voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alai waka sumburi ani nanomu yaya. Maina nonreto stoa, kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tera buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Yavalata, deo nangai velata and a radio bulando vata. Bei talono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandau mai na tambana ni bula so. Nasi, na puni wai. Rongoda na bana kaloka na wei kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance, kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Mangu membaletiko, iko
sara mandangan abosa au nama sulakan dinaga dua sara mandangan abosa au nama sulakan dinaga Ana radio mbula ndo vata totoka nei tavi se rea mai vesa ki usa mbuli thakadhako mai wai wakamaro taki tikane ve kianda ko tikianda tikane wakamalua na kavini moni tendendai ni karosanga vula kandu ni singa ni vula kosita kalesi woso tiau au nanuma tiko ni au nanuma tali tiko ndona kalesi tiko mai Seattle wakanuni vinaka tikani vikim dondo sama tiko beka mi vingori au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko sandinde vinaka na sama tiko mai kau ni taka ni ndo na rauni ngai wase toka ani na nondo to wata goda radio mbula ndo vata se vinga na vono ni sama tiko mai kina na kavi vinaka ni moni tendai wakanuni vinaka tiko ani kiro mai vital no tiko ani ki Mrs. Titilia Neitini and nonda dhawi kalau tiko na kavi vinaka ni kua ndorunga di tiko na via kavi ni moni ti vekim do na dhalata sa kana lenga rauni ni ngai sikova tiko ani sama tiko ani kina YouTube channel and radio mbula ndo vata YouTube and ndo mbi tiko ani kina na vi programo kede sara and ndo mai rungo di tiko ani na vital no kede sara ndo bakai dori tiko ani na nonda vata ngoa na visinga moni tiki na bakaromboka mai na tolu kina vitu na kaloko ni to ngona i California o waka sabataka tongo na ni to ni romai vital no tiko ani ke Mrs. Neitini ni dona ka ke rondo vital no taka waka levo ya na kena bimbi tiko na nonda vevasaki tiko waka viti nda vos tiko vir na luvenda to sanga to mandanga kenda to me to vevasaki tiko waka viti baleta ke kai senga to sana rawani na reitai ale ala taka rautu na kai na yado ni na dona ngona vekenda to na sama itu valangi tona luvenda to sar tona leva ka luveni sanda tona leva ka makumbuni ke wakai senga ni to maroroi tiko na nonda to bosa se to na veva kongeti tiko me maroroi tiko na bosa na nonda to i wakarau nonda to i tobondi na wakaviti e na dona ngona e sana era sana ngule dhaba wakanduo irna luvendo irna makumbundai wakasamataka na noa ke to vital no tiko ke na sona nei toi tokani ki tō mai vendendra waki saratiko, vendendra waki tagitiko endu e taranga mai ei. Oi ko kile kango waka samate ki katingo tukuni saramena e dhana wasarango koe, wasarango enduna ni toi tokani. Iyo kile koe vinaka. Ngore o koe tukuna na dona vosa tukuno koe. Ke tu sange taronke dhani, ui e dhawe a tukuno koe tuna saro koe. Senga, kila na dona ngonea, ke tō awita rongi takatiko ngoe so ke mami tamba pata mai, tuna koe ndana wanorato atiko kina una senga ni vetu kuna yani rato tukuna ki tō atiko wat ki tō sange lako tiko na vitarongi ke mamingi vitarongi takatiko o dhimande kila na waka viti ni mother tongue age tarongi tiko nea o dhimande kila na waka viti ni mother tongue ia kona ngone leo ni loma e kana tiko koe kana dhuwa tinga korni bulingo o tinga sa ia sarani o koe yo kila arto sa tarin koe saramai na dhaba na wakaviti ni mother tongue tukun saranga go o koe reidak saranga mo koe tunu mo koe na ya mei mami na kai na yado ke wakai tō senga ni maroroi tiko na nanda tō wasa tō sarali tuko na tiko na me mami me wawiti taki kina na mother tongue e senga mandani tūna koe na me na so tuko na ngama koe o ingore na me mami na wakaviti ni mother tongue e songa na karo ni ndana roni tō reitai ale takatu ke wakatu na senga ni na maroroi tiko tō ngaro na tiko na nanda tō i wasa me tō wasa taka tiko na nanda tō wasa me roni ravuli talitinga na luvenda o kenda tō saramantanga na kasi wakami sandu kania tōna kokorochi no tō wasa wakaviti na sonanguna ko ia usurati kemni kina ninge ndo na nama ki talitinga mai na bong na kavini lotu levu rondo bebe tal no tiko ani o tupe wate ke ngasini vuli polangi reti le usar na kai ndo me wakata vulidia ni rondo me vewa se takatiko ani
Ana singa lutu levu, kia wakai tiko sona vosa, o ni via ki lana ki ni mbale, sena kia ne wakawakai anga taki, ni ngai walama i mbalate aero ni na mai beibu ki tiko ni kino koea. Wakasama tango, na dona ngona sana ya liani na naturanga ngo. Non tu tonga sini buli polang kerete, to sana ngai vakatu wakadawa. Ia, dona vosa utaronga ni vikoa, na nungu wakasama ngo, o na numo yao ni vosa matua. Wakami uvive a mao opo sartu wala tene au ker ngas ni buli running droge wakamadala tangamanda na vosa matua ngoe singa lutu levu ia talo mo koe guri senga ni vosa matua guri na vosa makawa mandanga esa makawa ia so na karo ni tona vindan ravaki tukina ia nandona ngona kia wakai tu senga ni nanggangaro ni tiko sanan rabun dina non tutu vosa radio mbulan do vata sa sivitongono ono ene tini katulu na miniti ono via wakambula tiko yani ve siteri marama mbula vinaka siteri ni sema tiko mbeka miwei Israel Tawaki vinaka na sema tiko mene kavinikua Wakatelanga kina ve asina te kursinga, ni mbula vinaka nao, mbula vinaka vanga ni lau, vinaka na sema tiko mai, na kavini kua marama tau, ni taka ni ando mbula vinaka tiko sandende, ni taka talangani nandona singa, roni tona li sota toka kina, wakambula tali tungani ve vuki raf, ke vasiti rambuka, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, wakatelanga kina ve emosi na sivi ke, Dionisi Wuniwai, ni mbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua, Josie Waitanga, ni mbula vinaka wakatanga kina ve verna isi lendua, wakanuni vinaka tiko ane ve kiomni, ngase wakatini Salome, ndo mbula vinaka kono via wakambula tali tangani ve kali sileno, ke kimdo ke sara na nana matabu vali, vengana vanondo sema tiko mai kina na kavini kua, wakanuni vinaka tiko, ni ndo mbula vinaka tiko mai vanua, au na via wakambula tali ngango, na sera katarawango ni na numi kede tiko kina, na dhaka tiko wa caregiving venga rabi tiko e na vanua livongo Amerika endina to dhako e na lava ni Amerika na lavo amida. Sora tau mate, sora ngasi sara. When any
Isa, meda mbega bwana manakango. Nadhabaya? Wasabi wala ki bakale fum ni daga yo senga nikilana na meda kaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu nikilana kisida ba na sotaba. Kuni lenga ndo bitalo te kisaranga na bika kitengore na radio bulon do bata. Na program daba. Mai na be long new. Rangudi na 5 o'clock na be kabini bo rumbu ka be kemendo California. Tini karuna single muni bo rumo i be kemendo i biti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Liman Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kawisi Voselani. Radio Bulundo Wata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. Awawili kay sotale na itukutuku o lewa sangara. Kabagatarungi reso. Kung manitaura sara endua na labe-labe nindua na bagandindi kakayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala e sona turanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibugandinindi na iso me toko na nanondo to italano. Bigay na makamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio Bulando Bata San Francisco. Mikauti Kenda Batamay. JJ's Food Shack
e tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tapioca na kakana boka langi me bakana steak boka elo kena coleslaw na karito asa waza badina na kani kana kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa do tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale gore na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritir to sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Dorongode na vima maniono kinavitu ene kawni bugululu we kemadawe California. Wei mamani ruane kavi kena tolu and a single ewu ni lotilevu wei kemando eviti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA rogode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai Senga e san dondi na marau kena voge vingilevu wakila Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula kemundo sana senga ni lenga Dole senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ni labun reng. Balata ni swada kabatu na nungu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu mantanga na numun rangai senga tu na non tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanga nindu na nungu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiku-tiku ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasaivo walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Senga tira ni kara rawa na daka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka kanda Rendre na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 toluva V111 Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa kina nomu mati ni katumba. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai. May San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Come before
So sa te ki waining golo ya ke reto na vonga ke munia ni talanoa ni uku na loa na radio Bulandu Vata ko tame kina na ngona ni sawatongo rusanga bulu ka walu na miniti me vitu na kaloko. Ka vitu ko ni mo ni tendendai ni ka rusanga bulu ka dua ni singa ni vula ko sita o kelani sa tu siti tiko be kimdo me vanua waka nui ni venaka tiko ni tosa venaka se sama i tiko vu venaka tiko en dua tale na matha wo ni kianangarawi tiko ni tabi. Wida tiko ni tukutuku i adhara mai me mbaleta tiko na i ronga mai bal ni songo e nai kabi venaka ni kua. Matai ni tukutuku besure te raramba tiko ngā ve kimdo na tiko vo leka i na ase asa waka San Bruno, San Mateo e na Tombalivongo, San Francisco. Besure te tiko yani na i songo ni lotu na LDS na Tambana Wakaviti SF Second LDS branch and duanga nandanisi and wakarombuka sarangango ni karusanga bulka lima ni singa teka butiko na vito na kaloko na kabi kina vema mani tini kandua and mbongi sulu o yan mbula Kalavata kana soli talitunga e sona idhobi bakarota ki tiko e sona idhobi ke na so tale na kani be bakamarota ki so bakatalanga kina na ibaka kabi senga tiko ni somi ve suretira ramba moni ngoleani bakalio lebunda mai so tanda be marota ki do tiko na singa ni mbutu kai bakai bua ana bakarombo kasaranga ngo ni karusanga bulka lima ni singa na bakai dhori tiko na rua ba lima Ludman Lane Ludman Lane Millbrae. Tukutuku katarava, me baleta tiko na dua talitunga na beisurete raramba ki na dua na mbutukai wakai bua talitunga and na madhao katumai. Wakarawai na madhao katumai ni karusanga vulka ono ni singa. Ni waso tiao madhao saranga me madhao ngoe karusanga vulka ono ni singa na wakarawai. And Danisi, kartombito bata tiko na Glamorous Vitu Lima Island Night and wakaidhuru tiko na Friedman Event Center 4676 Mayat Avenue Santa Rosa $200 na tikite $200 na idhurudhuru wakatalitunga kena na wakaikavi na ngunu kena live entertainment wakatanga kena na DJ kena itukutuku matela lai raun yuninge vetartarayani ke mero ni mbola na taliboni bandu 5 walu vitundua ono diwa saiba se ateta dhabu ena ono 5 saiba vitu ndua saiba rua ndua saiba se rauni unibe tartarayani ke leisani kian rambuka ena taliboni diwa ndua ba vitu saiba 5 ba saiba and Vitu Lima Island Night Glamorous Vitu Lima Island Night and wakaroa isaranga ngone karusanga vulka ono ni singa di vula kosita o tioti ni tukutuku he adharati umai na nonde wasininga ona ni ronga mai bal ni songo and kavini kua membaleta tiko ngana visureti ken singa ke te levu dona moni madhao taudhako teka butiko na matai ni singa wakarombuka na matai ni singa ni vula September wakarawai ni karu ni singa kena singa tambu na ka tolu ni singa ni vula September goena wakaidhurutiko na soli ni wasotiao na mbose wakaembaki sena annual general meeting teka butiko na vitu na kaloko na kabi ni wakarombuka na matai ni singa na wakaidhurutiko mai na laia shopping center na matai ni singa kena ka rua ni singa September na ka rua ni singa na wakarawai teka butaki tiko na soli na tini na kaloko na mataka tini ki na vana kaloko na singa leo eno e kavi na wakaidhuru tiko na Kokololio Kekela Park mai na Kamehameha Highway o tia na ono na kaloko na kavi sanangai teka butiko kina na Danisi waka kavi sena banquet teka butiko na ono kina tini kandua na kaloko na mbongi Honolulu Suite second floor Tapatawa Hilton Hawaiian Village Waikiki $200 talangana tikite kena singa tambu ni katolu ni singa na wakaidhuru tiko na lotu dhokobata lotu talangani witalatala ni teko butiko na rua na kaloko na singa levu wakaidhuru tiko na Kahuku United Methodist Church na Kamehameha Highway Kahuku na tukutuku vida ya adhara tiko mai me lewana tiko na nonde ronga mai bal ni songo na kabi ni moni tendendai ni karusanga vulkan dua ni singa ni vula kosita wikimdo na leo ni songo dhamanga sanga imbudhini tiko se sadhidi rao tiko tiko mbeka na nomundo itubutuba ndawa kana mata tiko eniongo kena dhavani ambaki totolo wali tungana ngauna se mani dhavanga na nomundo itubutuba na dhavanga ndo sasanga tiko kena na vukumbeka ni sasanga na kani beibuke songo dhavanga do bako tamai ngo ento nango ni sala roni na beibuke tiko ni kena na radio Bulandu Vata mai kadhe baki tiko sanga ni ndo na kai saumikina ni bako tanga mai wikimdo talangani tiko
ngora mai viti, do vina kata na vivu ke ani valangi, veira na weka karsa tiko e ani na vei matani tu e so, ni wako ta mai roni na mai kathi waki tiko e ani na nonde wasini ngona vatongo, sena vata na Radio Bulandua Vata San Francisco, me kauti kanda vata tiko mai. Ni wako ta mai vei una vuni da koa, e na nongo messenger, se rao talangani ni mbiuta mai, ken Radio Bulandua Vata Messenger, vei pedeli na novo, na messenger talanga, se vei tale matakimbau. E ana vei ngoni sale so, karani ni na wako i tukutuku me kina, ke wakao ni vina kata me mai wakarongo take tiko e ani, and i rongo mai walni songo, and Radio Bulandua Vata. Sawatongo e ruasanga waluka tolu na miniti me vitu na kaloko, and sera katarawa ngona ve wakambula tiko e ani kina, ve kim toke de sarna sema tiko mai ne kavini koa ni mbula vinaka, mbula vinaka samisoni lewa vuna, ni wasoti au, Samisoni leo vuna, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini koa mai kinoia. Wakatala kina ve Mary Wesley, mbula Mary, thank you for tuning in, please share our page. Wakambula talitunga yani, ve Wana nungu favorite na itala sarusa toke langi mai niwa ka ndombula binaka wena numi tiko bei cheli tambua ke kimdrau na tiko ngori mai Santa Rosa ni taka ni ndombula binaka tiko wakatel nga kena vei seinda veta mbula binaka marada au ni taka ni ndombula binaka tiko mai Santa Rosa ke reitu nga ke roni uninge wasia tiko yani na nondo to bata ngo wakambula talitu nga yani vei Elizabeth Wakana ke Mary Louie binaka na sema tiko mai Mary ke Luisa Bosaki vinaka wakalevu na sema tiko mai Luisa au beba kambula talitungani ve Anna Rose Hoyt i andina to dhako na kandi wa sea tiko mai Anna Rose senga ni sembera ke waka andu toko mandangano to vernacular i vale sando makatiko au kila mai na dona bali lotu mai Santa Rosa se mai Petaluma erto sa tiko buna tiko in dona Kalasi dona Gasini Julio Mrs. Dominico sa mai toia butaka tiko koe dona Nondra Vuli wasa wakaviti na ngone Vuli do wakamadhala taka tiko mo koe ni sa tosa vinaka saratiko na nonra tō Vuli wasa wakaviti na makumbuna o rato talanga na ngone kara tiko wata na songa loto ya sa ra Vuli wasa wakaviti tiko ra sa langa sera wakaviti ra serakali na meke talanga e ana beka so e rato sa wakaidhora tiko e na nonra tō i songa loto mai Petaluma wakanunu i au santo tukuni tiko wana i tā ando na singa kera ke rauni ngai wakararamba taki mai na Vuli wasa wakaviti ndo wakaidhora tingori ni o kila ni lewu talanga viki anda sanda mai wakaluweni waka makumbuni tiko e na wano lewu ngo Amerika karna vina kata talanga mera Vuli wasa wakaviti tiko na luwenda na makumbunda e ando na ngoni sala gera rau tu na ngonongo sarani da Vuli tunga na Zoom baleta ni o na ita o kila ni tiko mai Petaluma ndo we wakavulidi tiko kina ka sarani na Zoom veki mdo na tiko ngori mai Utah veki mdo mai Hawaii mai Seattle ndo vina kata mera Vuli wasa wakaviti na luwe muni ya ando na ngoni sala vinaka e rauni ratona mai Vuli tiko kina. Vinaka wakalevu Anna Rose, vinaka Mary, wakanuni vinaka tiko ane veki mundo mai Castro Valley. Au ni taka ni ando mbula vinaka tiko na matapu vale na Tangilala, ke mundo talanga na Gading Road mai Haywood, wakanuni vinaka tiko ane veki mundo ane kavi vinaka ni moni tienda indai. Radio Bulandua Vata San Francisco, me koti kanda vata mainda te ronga da manda na itala noa ni mbembe, watisoni, vengana vanoa sema tiko mai kina na kavini koa, au ni taka ni tosa vinaka tiko no vili niu. Don't
bong ini kuat nang bong ini kolombeka benda dui kolo kenda oko embera esengana kena bong ini kuat nang bong ini kolombeka Raikivita natambanita rawau Raikivita sangai mailau Kiendrena sangai mailau Raikivita natambanita rawau Si rondo nui nai bore bore Si Roma io salote, rau sotto bataita mai Simeone, si rondo noi, nai bore bore. Si rondo noi, nai bore bore. Si Roma io salote, si Roma io salote, si rondo noi, nai bore bore. Enunu bana tumbuh kara-karawa Sereana mabunitawa Sereana mabunitawa Enunu bana tumbuh kara-karawa Si rondo nui nai bore bore Si Roma io salote, si Roma io salote, si rondo nui nai bore bore. Yavalata Deonangai Velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai veira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoven na bana kaloko na vika Avenue 2 City and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Na nonda viti, ke ngasini wuli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vei mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mundo mai viti. Ena Radio Bulan Duavata, San Francisco me kauti kanda watama. Endona mate kuniti wale wabe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana wea tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenaro ni betobi se na tobi kwa na matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Na wakani se nusoti kene wakatakila kila se symptoms wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu wa 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isa, meda kambega bota mana kango. Nada baya? Sabi wala ki bakale fom ni daga yo senga ni kila na me dakawa. Ole malang katakatalangan yo senga tu ni kila na kisita ba na sotava. Kuni lenga ndo vitalo te kisaranga no vika kitengore na Radio Bulan Duavata. Oi na program dava. Mai na vei longa niu. Ranguthi na 5 na kaloko na vei kabini wa rombuka vei kemendo California. Tini karuna single wuni wa roma vei kemendo e viti. Ngoi vei toko niki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and na 5 Rao Capital Mall, Suite Rotong, Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kavesi Vosenlangi. Radio Bulan Duavata San Francisco. Bekoti kenda watamai.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco Ki Pura-Pura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Maberto na ilaw na siendo monio ya sandi na sar ke lako ku ni lendende le stale mai kirkere sa vatongo 5 miniti be vitu na kaloko le stale mai sema tinga mai kina radio mbulando vata and ave singa moniti kina vakarumbuka mai na tolu kina vitu na kaloko no de wasiningo na vata tiko no de bimbuku and ave singa ni mataka ni ge na maki tali tiko mai kina na dua tali na nonde wasiningo na ka wakanui ni vinaka tiko yani se venga na bono ni sema tiko mai kina ke wakani senga sema tiko mai wakandua kera tunga dona like dona share kera utalangani uninge sikopa tiko yani na nonda to YouTube channel o ya na radio mbulando vata YouTube ndo mbiu tiko yani kina na vi porokaramu ke sara na vi talanoa ke sara endo mai wakai duru tiko yani na nondi wasiningo no vatongo and ve akavi karani uninge dorongo adu tukina ke wakani dalata na nonda to porokaramu ina vi singa senga na lenga ni rauninge sema tinga mai rauni uninge rongo adu tiko yana ngona dabanga oninga lala kina mai mbita tali tiko ndo tali na iso saungo bekem ni nando wakamure tiko na soka na yambakiongo mai kalungata tiko kina se nona tiko na ganga na timi ni Spain na tukuni ni goesange matei tali tunga ni timi me toro tiko merto kalungata tiko se nona tiko na mbilo na World Cup Soccer na timi ni leo wakatelanga kina na timi ni tangane na matenga ni matani tua senga imbita ni so ya orto na timi ni chamani ngorto mai mbita tali tiko ngo na arto mai wakai rongo tali tiko na timi ni Spain na nonreto mai toro tiko na mbilo na World Cup ni soccer na timi ni leo wakatali tunga kina na timi ni tangane tali na sota sena nonreto ngito na mbakiongo sena World Cup finals na mbakiongo ni rororo na timi rongele final tiko ngo sange mataining ona mero ya dhawa kina na final ya na timi ni Englandi ke na timi ni Spain wekiam ni nando wakamure tiko na soccer oti tiko ni nonreto sera ni bena numi na kavini koa kauna bia wakambula tiko ni kina wekem do ke sara na sema tiko mai na kavini koa kem ni talangana geli rongo de tiko se ningeli sema tiko na ngona dava ngao ni sema rame kina ngo talangao ni na numi tiko ni kina ni wakambula talitunga ni kina wekem ni bola binaka voke raf chone mbatiwale Pembeka na vono ni sema tiko mai kina chone wakambula tiko ani wekem ni wakatelinga kina ve bel andi vinaka na sema tiko mai na kavini koa senga talani ngola da vitike na obi wose langi dombola vinaka na Vitamani na Fiji Connect mai Santa Rosa ni vosotiao Sacramento dombola vinaka Pasiti Rambuka vinaka na sema tiko mai na kavini koa Sawani Vosalevu nimbula vinaka mai na Koromakawa KVT vinaka na sema tiko mai wakatelinga kina Timothy Tui Wainunu dombola vinaka mai Bativo vinaka na sema tiko mai Choave da Kau vinaka na sema tiko mai Raki wakatela kina Vimele ki Harry Mary Wesley dombola na Tangilala mai Castro Valley gome na nomundo talitunga na kavinikoa
Ana radio bulan do vata ne tavi sera talanga ya sana mai dava tiko kena na nonde wasini gono vata na kavi vinaka ni moni tiendendai vinaka na sema tiko mai vinaka vakaleva na do wase tiko yani vekemoni na do nguma tua tiko and so wase tiko na nda vata go na radio bulan do vata venga na vano ni do sema tiko mai kena sa ka leundina na vakavina vinaka ka vakanui ni tiko yani ni na maroi tiko na bula venga na vano ni sema tiko mai kena na kavi ni kua taga me veto mani talitiko e na ngono watanga e na kawini mataka. Nomu ni toka ni ngo, una wuni da kua, me dhavana ngono ya, ni te wakadhiangu toka manda. Tawa wakamele ina mangosa ni kemuitu vaki Niko diri no wakavunga no muanda serabi
Sa dotu lang nga son to. Okay, lalabaw suri nung gabo ka okay. Bata pa kanisa mo lang kanita mo nang dito kay. No dito kan sing lalo to sunod ang gabo ka. So ba go sininakit lalo tal gabo. Nissan Bulabinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na klok na kamo ni Moniti kinaborobuka may kemo daw ay Amerika. Dini kinaruan na klok na singalevo ni Tusi di kinaborawai may kemo daw ay biti. Radio bulando mata San Francisco. May kauti